ஒன்று யோவான், 2 யோவான், 3 யோவான் என்னும் 3 நிருபங்களையும் பிரசங்கம் பண்ண போகிறேன். අද දවසේ විතරක් නෙමෙයි මින් ඉදිරියට දවස් කිහිපයක්ම පළවෙනි යොහන් පොත, දෙවෙනි යොහන් පොත, තුන්වෙනි යොහන් පොත පිළිබඳව ඒ ලිපි පිළිබඳව ඉදිරියට කතා කරන්න යනවා. I am going to start preaching from the book of 1st John. And I am going to do a series on 1st John, 2nd John and 3rd John. These 3 Johannine epistles. Okay? இப்போ யார் இந்த யோவான்? එතකොට කවුද මේ යොහන්? யோவான்மார் 2 பேரை நமக்கு நன்றாக தெரியும். අපි හොඳට දන්නවා යොහන්ලා දෙන්නෙක් පිළිබඳව. ஒருவர் யோவான் ஸ்நானன், එක්කෙනෙක් කියලා යොහන් බෞතිස්ත, அடுத்தவர் இயேசுவின் சீஷனாய் இருந்த யோவான். අනිත් එක්කෙනා තමයි යේසුස් වහන්සේගේ ගෝලයා වන යොහන්. இந்த நிருபத்தை எழுதினவர் யோவான் ஸ்நானன் அல்ல. මේ ලිපිය ලිව්වා වූ පුද්ගලයා ඇවිල්ලා යොහන් බෞතිස්ත නෙවෙයි. இயேசுவின் சீஷனாகிய யோவான். යේසුස් වහන්සේගේ ගෝලයා වන යොහන්. We see 2 Johns in the New Testament. One is John the Baptist and the other is the disciple John. Now, the epistles of John were penned by the disciple John, who also wrote the Gospel of John and the book of Revelation. இந்த இயேசுவின் சீஷனாகிய யோவான் මේ යේසුස් වහන්සේගේ ගෝලයා වන යොහන් புதிய ஏற்பாட்டிலே 5 புத்தகங்களை எழுதி இருக்கிறார். අලුත් ගිවිසුම තුල පොත් 5 ලිව්වා. ஒன்று வந்து அவருடைய சுவிசேஷம், யோவான் சுவிசேஷம். එකක් ඇවිල්ලා එහාගේ සුභාරංචි වෙන යොහන් සුභාරංචි පොත. அடுத்தது 1 யோவான், 2 யோவான், 3 யோவான். අනිත් එක තමයි 1 යොහන් පොත, 2 යොහන් පොත, 3 යොහන් පොත. அடுத்தது வெளிப்படுத்தின விசேஷம். අනිත් එක තමයි එලිතරව පොත. இந்த 5 புத்தகங்களையும் எழுதின முக்கியமான ஒருவர் தான் இந்த யோவான். මේ පොත් පහම ලිව්වා ඉතා වැදගත් වූ පුද්ගලයා තමයි යොහන් කියන්නේ. John the disciple was the closest of all to Jesus. இயேசுவுக்கு மிகவும் நெருக்கமாக இருந்தவர் தான் இந்த யோவான். යේසුස් වහන්සේට ඉතා සමීපව සිටියව කෙනෙක් තමයි මේ යොහන්. ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு எல்லாம் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறேன். ඒ පිළිබඳව ඔබට කලින් උගන්වලා තියෙනවා. அதாவது இயேசுவினுடைய சுவிசேஷத்தை காட்டும் 4 புத்தகங்கள் உண்டு. ඒ කියන්නේ යේසුස් වහන්සේගේ සුභාරංචිය දක්වනවා පොත් 4ක් තියෙනවා. அதிலே மத்தேயு இயேசுவை ராஜாவாய் காட்டுகிறது. ඒ අතරින් මතේය පොතේ යේසුස් වහන්සේව රජ කෙනෙක් විදිහට දක්වනවා. மாற்கு இயேசுவை ஊழியக்காரராய் காட்டுகிறது. මාර්ක් පොතේ යේසුස් වහන්සේව මේ සේවකයෙක් විදිහට දක්වනවා. லூக்கா புத்தகம் இயேசுவை மனுஷகுமாரனாக மனிதனாக காட்டுகிறது. ලූක් පොතේදී යේසුස් වහන්සේව මනුෂ්‍ය කුමාරය එහෙම නැත්නම් මිනිසෙක් විදිහට දක්වනවා. இந்த யோவான் சுவிசேஷம் மட்டும்தான் இயேசுவை தேவனாக, தேவகுமாரனாக காட்டுகிறது. මේ යොහන් පොතේ විතරයි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව දෙවි කෙනෙක්ව එහෙම නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා විදිහට දක්වන්නේ. We know that the story of Jesus is written in 4 gospels. In those, Matthew shows Jesus as the king, Mark shows Jesus as the servant, Luke shows Jesus as the son of man or man. Only John shows Jesus as God or the son of God. இப்போ இந்த யோவானுடைய எழுத்துக்கள் எவ்வளவு முக்கியம் என்றால், දැන් යොහන් තුමාගේ මේ ලියවිලි කොතරම් වැදගත්ද කියනවා නම් அவர் தன்னுடைய புத்தகங்களிலே இயேசுவை பற்றின ஆழமான விஷயங்களை கற்றுக் கொடுக்கிறார். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පිළිබඳව යොහන් තුමා ඉතා ගැඹුරු දේවල් උගන්වනවා. John is the only person who delves deep into the divinity of Jesus in explicating them to people. இப்போ இயேசுவுக்கு 12 சீஷர்கள் இருந்தார்கள். යේසුස් වහන්සේට ගෝලියෝ 12ක් හිටියා. அதிலே ஒரு தடவை එතන එක වතාවක් அவர்கள் ராப்போஜனத்துக்கு மேல் வீட்டிலே கூடியிருந்த பொழுது ඔවුන් අන්තිම රාත්‍රී භෝජනයේ උඩුමහල්ලේ රැස් වෙලා ඉද්දී இயேசுவின் மார்பிலே சாய்ந்தவர் இந்த யோவான். මේ යේසුස් වහන්සේගේ ලයේ සැතපීලා හිටපු කෙනා තමයි යොහන්. இயேசுவின் மார்பிலே சாய்கின்ற பாக்கியம் இந்த உலகத்திலே வேறு யாருக்கும் கிடைக்கவில்லை. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ලයේ සැතපෙන්න මේ ලෝකේ වෙන කිසි කෙනෙකුට ඒ වාග්ය හම්බුන්නේ නැහැ. அதுதான் யோவான். ඒ තමයි යොහන්. When Jesus administered the Holy Communion on the night that he was betrayed in the upper room, it was John who reclined on the side of Jesus. The only guy to have received such a close relationship with Jesus. அது மாத்திரமல்ல, ඒ විතරක් නෙවෙයි சீஷர்களிலே எல்லாரும் மரித்த பிறகும் அதிக காலம் உயிரோடு இருந்தவர் யோவான்.
යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ගෝලයන් බොහෝ සියලු දෙනා මිය ගියාට පස්සෙත් බොහෝ කාලයක් ජීවත් වුණා කෙනා තමයි යොහාන්. அல்லது இப்படி சொல்லலாம், கடைசியாக மரித்தவர், இயேசுவின் சீஷர்களில் கடைசியாக மரித்தவர் யோவான். එහෙම නැත්නම් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ගෝලයන්ගෙන් අවසානයේ මිය ගිය කෙනා තමයි යොහාන්. John was the only disciple who outlived all the rest of the disciples. Okay? இப்ப பாருங்க, ரெண்டு சீஷர்களை பார்ப்போமா? දැන් ගෝලියෝ දෙන්නෙක් දිහා බලමුද අපි? ஒன்று யோவான், அடுத்தது யூதாஸ். එක්කෙනෙක් යොහාන්, අනිත් එක්කෙනා යූදස්. Shall we talk about two disciples, John and Judas? இப்போ இயேசுவுக்கு மிகவும் நெருக்கமாயிருந்தவர் யோவான். දැන් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට ඉතා සමීපව හිටපු කෙනා තමයි යොහාන්. 12 பேரில் 12வது கடைசியாக இருந்தவர் யூதாஸ். ගෝලියෝ 12 දෙනාගෙන් අවසානයේට එහෙම නැත්නම් 12 වෙනියට හිටපු කෙනා තමයි යූදස්. John was the one who was closest to Jesus, and Judas was the one who was farthest to Jesus. Okay? அதிலே முதலாவது செத்து போனவன் அந்த தூர இருந்த யூதாஸ். එතනින් පළමු වතාවට ඉස්සරෝම මිය ගියේ කවුද? අර දුර හිටියා වූ යූදස්. இயேசுவை காட்டிக் கொடுத்த பிறகு அவன் தற்கொலை செய்து கொண்டு செத்தான். යේසුස් වහන්සේ පාව දුන්නාට පස්සේ එයා සිය දිවිහානි කරගත්තා. Judas, who was the farthest person to Jesus, died first by committing suicide after betraying Jesus. ஆனால் இயேசுவுக்கு மிகவும் நெருக்கமாக இருந்த யோவான் தான் கடைசியாக மரித்தார். හැබැයි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට සමීප හිටපු යොහාන් තමයි අවසානයේට මිය ගියේ. John, who was the closest to Jesus, died last. அது மாத்திரமல்ல, ඒ විතරක් නෙවෙයි. இந்த யோவானுடைய எழுத்துக்களை பார்த்தால் මේ යොහාන්ගේ ලියවිලි බැලුවා නම් இயேசுவாய் வருவதற்கு முன்னமே ஆதியிலே எப்படி இருந்தார் என்று காட்டுபவர் யோவான். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේව එන්න ප්‍රථමයෙන් මනුෂ්‍යව එන්න ප්‍රථමයෙන් අතීතයේ කොහොමද හිටියේ කියලා ඔහු දක්වනවා. அதாவது அவர் தொடங்குகிறார் யோவான் சுவிசேஷத்தை. ඒ කියන්නේ යොහාන් පොත ඔහු ආරම්භ කරනවා. ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனாய் இருந்தது என்று. පටන් ගැනීමේදී දෙවියන් වහන්සේ වාක්‍යානෝ සිටිසේක, වාක්‍යානෝ දෙවියන් වහන්සේව සිටිසේක, වාක්‍යානෝ දෙවියන් වහන්සේ සමග සිටිසේක කියලා. නේ ඔය ඕඩර් එක මාරු කරලා කියනවා. පොඩ්ඩක් හුස්ම ගන්න පොඩ්ඩක්. ඔය ඩීප් හුස්ම ගන්න. පාස්ටර් රොහාන් ඔයාව දැකලා මෙයා පොඩ්ඩක් හොල්මන් වෙලා. හරිද? පොඩ්ඩක් හුස්ම ගන්නකෝ. රිලැක්ස්. හරිද? පටන් ගැනීමේදී වාක්‍යානෝ සිටිසේක, වාක්‍යානෝ දෙවියන් වහන්සේ සමග සිටිසේක, වාක්‍යානෝ දෙවියන් වහන්සේව සිටිසේක. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. That was how John commenced his gospel. வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை பார்த்தால் එලිදරව් පොත බැලුවා නම් இயேசு தான் ஆதியும் அந்தமுமாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்லுவதை யோவான் சொல்லுகிறார். යේසුස් වහන්සේ තමයි ආරම්භයත් අවසානයත් කියලා දක්වන්නේ යොහාන් තුමා. வெளிப்படுத்தல் 22 என்கின்ற அந்த கடைசி அதிகாரத்தை பார்க்கும் பொழுது එලිදරව් පොතේ 22 වෙනි පරිච්ඡේදය කියන අවසාන කොටස බැලුවා නම් புதிய வானம் புதிய பூமியிலே எப்படி நாம் வாழப் போகிறோம் என்பதோடு யோவான் முடிக்கிறார். ඒ අලුත් අහසත් අලුත් පොළොවත් තුල මම කොහොමද ජීවත් වෙන්න යන්නේ කියන කාරණාවත් එක්ක යොහාන් අවසන් කරනවා. In the book of Revelation we read John writing the words of Jesus which says, I am the beginning and the end. Then in Revelation 22, the last chapter, we see the new heavens and the new earth. அப்போ யோவான் ஒருவர் தான் එතකොට යොහාන් කියන කෙනා විතරයි ஆதியிலே தொடங்கி அந்தம் வரை உள்ள விஷயங்களை எழுதுகிறவர். පටන් ගැනීමේ සිටන් අවසානය දක්වා ලියන කෙනා. John was the only person who starts to write about the beginning, and he is the one who writes about the end. ஆகவே யோவானுடைய எழுத்து என்பது லேசுப்பட்ட ஒன்று அல்ல, ஆழமானது.
එනිසා යොහාන් තුමාගේ මේ ලියවිලි කියන ඒවා ඉතා සරල සාමාන්‍ය දේවල් නෙමෙයි ඉතා ගැඹුරු දේවල්. So the writings of John are very deep and very important. இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போவது අද දවසේ අපි බලන්න යන්නේ 1 யோவான் முதலாவது அதிகாரத்திலே එක යොහාන් පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ அவர் என்ன சொல்லுகிறார் என்று. ඔහු මොනවද කියන්නේ කියලා. 10 வசனங்கள் இருக்கின்றன. පද 10ක් තියෙනවා. நான் அவசரப்பட போவதில்லை. අපි හදිස් වෙන්න යන්නේ. நான் உங்களுக்கு ஒழுங்காக தெளிவாக இந்த ஒவ்வொரு வசனமாக விளக்கப்படுத்த போகிறேன். ඉතා පැහැදිලිව හරියාකාරව එක වචනෙන් පදයෙන් පදය කියලා දෙන්න යනවා. எத்தனை வசனங்கள் இன்றைக்கு பார்க்க முடியுமோ அவ்வளவு மாத்திரம் பார்ப்போம். மிகுதியை வருகிற ஞாயிற்றுக்கிழமை பார்ப்போம். කොච්චර පද ප්‍රමාණයක් බලන්න පුළුවන්ද එච්චරක් විතරක් අපි බලමු. ඊටු කොටස අපි ලබන සතියේ බලන්න So යනවා. today I am going to start teaching from 1 John chapter 1 in which we have 10 verses. I am not going to be hasty. I am going to be very deep and detailed. Let's see how far we can go today and we can continue next Sunday. ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவார்கள் ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියනවා haste is waste. haste என்றால் அவசரம், waste என்றால் அநியாயம். அவசரப்பட்டால் அது அநியாயம். හදිස්සි වුණා නම් ඒක නාස්ති වෙනවා. அதனால் நான் அவசரம் இல்லாமல் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன். ඒ Okay? නිසා කිසිම හදිස්සියක් නැතුව ඔබට උගන්වන්න So යනවා. I'm not going to be hasty. I'm going to take time to explain. இந்த முதலாவது வசனமே பயங்கரமப்பா. මේ පළවෙනි පදයම ඉතා භයානක පදයක්. பார்ப்போம் அதில் என்ன சொல்லுகிறார் என்று. බලමු මේක මොනවද කියන්නේ කියලා. Shall we read verse 1 and we will see how deep it is. ஆதி முதல் இருந்ததும் நாங்கள் கேட்டதும் எங்கள் கண்களினாலே கண்டதும் நாங்கள் நோக்கி பார்த்ததும் எங்கள் கைகளினாலே தொட்டதுமாயிருக்கிற ஜீவ வார்த்தையை குறித்து உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம். පටන් ගැනීමේ සිට තිබුණා වූ අප විසින් අසා තිබෙන්නා වූ අපේ ඇස් වලින් දැක තිබෙන්නා වූ අප විසින් බැලුවා වූ අපේ අත් වලින් ඇල්ලුවා වූ දේවන ජීවනයේ වාක්‍යයන් ගැන That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled, for the word of life. இப்போ இதை வாசிக்கும் போது உங்களுக்கு என்ன தெரிகிறது என்றால் දැන් මේක කියවද්දි මොනවද ඔබට තේරෙන්නේ කියනවා නම් ஏதோ அவர் தனது கடிதத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறது மாதிரி தெரிகிறது. මොනවද එයා එයාගේ ලිපිය පිළිබඳ එක හැඳින්වීමක් කරනවා වගේ. When you look at it peripherally, you will think, okay, he is introducing his letter. என்னவா ஆதி முதல் இருந்ததும் நாங்கள் கேட்டதும் எங்கள் கண்களினாலே கண்டதும் இது என்ன? அதை அறிவிக்கிறோம், ஜீவ வார்த்தையை அறிவிக்கிறோம். මොනවද පටන් ගැනීමේ සිට තිබුණා වූ අප විසින් අසා තිබෙන්නා වූ ඇස් වලින් දැක තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ එයාගේ ලිපිය එයා එක ආරම්භයක් ලබා ගන්නවා. இவர் யாரை பற்றி பேசுகிறார்? මෙයා කවුරු ගැනද මේ කතා කරන්නේ? எதை பற்றி பேசுகிறார்? මොකක් ගැනද කතා කරන්නේ? What is John talking about and who is John talking about? யோவான் இயேசுவை பற்றி பேசுகிறார். යොහන් තුමා යේසුස් වහන්සේ ගැන කතා කරන්නේ. அதே நேரம் வார்த்தையை பற்றி பேசுகிறார். ඒ වගේම ඒ එක්කම කතා කරනවා වාක්‍යයන් ගැන. அதாவது இயேசு தான் வார்த்தை என்றும் வார்த்தை தான் இயேசு என்றும் காட்டுகிறார். ඒ කියන්නේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තමයි වාක්‍යාණු කියලාත් එහෙම නැත්නම් වචනය කියලාත් වචනේ තමයි යේසුස් වහන්සේ කියන එකත් පෙන්නනවා. John is talking about Jesus and also he talks about the word of God. And in this he is showing that Jesus is the word of God and the word of God is Jesus. அத்தோடு இவர் எங்கிருந்து வருகிறார் தெரியுமா? එතකම මෙයා කොහේ ඉඳන්ද මේ එන්නේ කියලා දන්නවද? பெர்ஷீட்டிலிருந்து வருகிறார். කියන්නේ බේෂිට් කියන ඔය පදේ ඉඳන් එනවා. He is starting from Bereshit, Genesis 1:1. ஆதியாகமம் 1:1 இருந்து வருகிறார். කියන්නේ උප්පත්ති 1:1 ඉඳලා මෙයා එන්නේ. அவர் எப்படி தொடங்குகிறார்? මෙයා කොහොමද ආරම්භ කරන්නේ? ஆதி. පටන් ගැනීමේදී. How does he commence? In English. From the beginning. 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 What is beginning in Hebrew? ஆதி என்றால் எபிரேய மொழியிலே என்ன? පටන් ගැනීම කියන එක හේබ්‍රු භාෂාවෙන් මොකද්ද? Bereshit. Okay? இதுதான் ஆதியாகமம் 1:1 இருக்கிறது. බේෂිට් මේක තමයි උප්පත්ති 1:1 දක්වන්නේ. ஞாபகம் இருக்கிறதா? Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hashemaim, Waet, Haaretz. ஞாபகம் இருக்கிறதா? என்ன எல்லாரும் முழிக்கிறீங்க? මතකද අපි උප්පත්ති 1:1 ඉගෙන ගත්තේ දේවල්? Do you remember this?
எவ்வளவு ஆழத்துக்கு போய் இதை படித்திருக்கிறோம். කොච්චර ගැඹුරට ගිහිල්ලා අපි මේ දේවල් ඉගෙන ගත්තද? We went quite deep to learn Genesis 1:1. அப்போ யோவான் 1:1 அவர் எப்படி தொடங்குகிறார்? එහෙමනම් யோவான் 1:1 එයා කොහොමද ආරම්භ කරන්නේ? NRK என்றால் கிரேக்க மொழியிலே பெர்ஷீட் விளங்குதா? ஆதியிலே. NRK ඒ කියන්නේ ග්‍රීක භාෂාවෙන් බෙර්ෂිට් ඒ කියන්නේ පටන් ගැනීම. Okay, John commences his gospel with the expression NRK, meaning Bereshit, in the beginning. Okay? இப்போ நிரூபத்தையும் அதே மாதிரி தொடங்குகிறார். දැන් මෙයා අයාගේ ලිපියත් ඒ විදිහටම ආරම්භ කරනවා. ஆதி Bereshit. පටන් ගැනීම බෙර්ෂිට්. Okay? Here Jesus is shown from the beginning by John. John commences this letter with the same expression RK or Bereshit in Hebrew. என்னுடைய நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற அநேகர் මේ දේවදාසයාගේ වැඩසටහන බලන බොහෝ දෙනා கிரேக்க மொழி தெரிந்தவர்கள் எபிரேய மொழி தெரிந்தவர்கள் பார்க்கிறார்கள். ග්‍රීක භාෂාව සහ හෙබ්‍රேව භාෂාව දන්න අය බලනවා. ஆகவே கிரேக்க மொழியோ எபிரேய மொழியோ தெரியாதவர்கள் ப்ளீஸ் குழம்ப வேண்டாம். ඒ නිසා ග්‍රීක සහ හෙබ්‍රේව භාෂාව දන්නේ නැති කට්ටිය නිකන් අවුල් වෙන්න එපා. கிரேக்க மொழி தெரிந்தவர்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன். ග්‍රීක භාෂාව දන්න අයට කියන්නේ आलिफ කියන්නේ මොකද්ද? හීබ්‍රු නේ. sorry. alpha, okay, rho, chi, eta, rk. rk கிரேக்க மொழியிலே rk என்று வருவது எபிரேய மொழியிலே பெர்ஷீட். யோவான் 1:1 1 யோவான் 1:1 யோவான் RK என்று தொடங்குகிறார். அதாவது பெர்ஷீட். ඉතින් මේ ග්‍රීක් භාෂාවේ ඇල්ෆා, රෝ, කයි, එටා ඔය අකුරු හතරෙන් RK කියන වචනය හදලයි යොහන් තමන්ගේ සුභාරංචි පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදයක් පටන් ගන්නේ. එක යොහන් 1:1 පටන් ගන්නේ. ඒ RK කියන එක තමයි හෙබ්‍රේව Bereshit. So RK in Greek is Bereshit in Hebrew. What I am trying to tell you is that even the epistle of John, the first chapter, is just like John 1:1 and Genesis 1:1. நான் என்ன சொல்ல வருகிறேன் என்றால் මොකද්ද ඔබට කියන්න කියනවනම් 1 யோவான் 1:1 එක යොහන් 1:1 யோவான் 1:1 යොහන් 1:1 ஆதியாகமம் 1:1 උප්පත්ති 1:1 ஒரே விதமாய் ஆரம்பிக்கின்றன என்று சொல்லுகிறேன். එකම ආකාරයෙන් ආරම්භ කරනවා කියන එක. I'm trying to show you that Genesis 1:1, John 1:1, 1 John 1:1, all three commence in the same way. Okay? Beginning. ஆதி என்பதிலே தொடங்குகிறது. ඒ කියන්නේ පටන් ගැනීම කියන දෙයින් පටන් ගන්නවා ආරම්භ කරනවා. ஐயோ ஐயோ யாருக்கும் அது கணக்கு இல்லை. இனி அப்படி இருந்தா இருந்துட்டு போட்டுமே. කාටවත් ගානක් නෑ. අයිති ඒවනම් ඔය තිබ්බදෙන් ඒව. இவ்வளவு பெரிய ஒரு ரகசியத்தை சொல்லி கொடுக்குறேன். கணக்கே இல்லை. කොච්චර ලොකු රහසක්ද කියලා දෙන්නේ ගානක්වත් නෑ. இல்ல இல்ல சும்மா இப்ப தட்ட வேணாம். சும்மா ஊரை ஏமாத்த வேணாம். சொன்ன உடனே போய்க்கு தட்டுறது. බොරුවට දැන් රවට්ටන්න අපුඩි ගන්නවා. வேதத்திலே புதைந்து கிடக்கும் மர்மங்கள் பைபிளே අන්තර්ගත වෙලා තිබෙන අභිරහස් මේවා. These are paradoxes buried in the scripture. We are excavating them. நாம் அதை தோண்டி எடுத்து கண்டுபிடிக்கிறோம். අපි ඒව හාරලා උඩට අරගෙන මේ එළියට දාන්නේ. கிறிஸ்தவண்ட பழக்கம் என்னன்னா பைபிளை வாசிப்பேன். அப்படியே ஆதி முதல் இருந்ததும் நாங்கள் கேட்டதும் எங்கள் கண்களில் கண்டது நாங்கள் நோக்கி பார்த்தோம். அதான் இதை ஆஃப் பண்ணு எங்கள் கைகளினாலே தொட்டதும் இப்படி தான் பைபிள் வாசிக்கிறோம். அப்புறம் எங்க කිදුරම මෙයා කරන තමයි බයිබල් කියන්නේ පටන් මේ තිබුණා වූ අප විසින් නසා තිබෙනවා අපේ ඇස් දෙවර ඒ අර මේ ලිපේ අර මේ කේතලේ තියලා මේ තිබෙනවා අප බැලුවා වූ අපේ ඒ විදිහට තමයි ක්‍රිස්තියානි කරෝ බයිබලේ කියවන්නේ. We need to stop, pause, ponder and excavate the secrets of the Bible. நாம் ஆற அமர வாசித்து வசனத்தின் ஆழங்களை கண்டுபிடிக்க வேண்டும். අපි බයිබලේ ඉතා පැහැදිලිව ඒ වගේම මේ
නිදහසේ කියවලා ඒවයි තිබෙනවා රහස් එළියට ගන්න ඕනේ. எத்தனை பேர் ஆதியாகமம் 1:1 நான் பிரசங்கம் பண்ணும் பொழுது இங்கே இருந்தீர்கள்? கையை தூக்கி காட்டுங்கள். කී දෙනෙක් දේවදාසයා උප්පත්ති 1:1 දේශනා කරද්දී සභාවේ හිටියද? How many of you all were here when I preached Genesis 1:1? அது ஆழமான ஆச்சரியமான ஒரு செய்தியா இல்லையா? ඒක ඊට ගැඹුරුවේ ඒ වගේම ආශ්චර්යමත් වූ දේශනාවක්ද නැද්ද? Wasn't that a very paradoxical sermon, a very secret one, wonderful one, okay, mind blowing one? அப்போ இப்ப சொல்றத கேளுங்க. එවනම් දැන් කියන දේ පැහැදිලිව අහගන්න. ஆதியாகமம் 1:1 எப்படி தொடங்குகிறதோ උප්පත්ති 1:1 කොහොමද ආරම්භ කරන්නේ? அதே மாதிரி யோவான் 1:1 தொடங்குகிறது. ඒ වගේම තමයි යොහාන් 1:1 ආරම්භ වන්නේ. அதே மாதிரி 1 யோவான் 1:1 தொடங்குகிறது. ඒ විදිහටම 1 යොහාන් 1:1 ආරම්භ කරනවා. அப்போ 1 யோவான் 1:1 ஆழமாய் படிக்க வேண்டுமா இல்லையா? එහෙමනම් 1 යොහාන් 1:1 ඊට ගැඹුරින් ඉගෙන ගන්න ඕනේද නැද්ද? You know, John 1:1 commences in the same way as Genesis 1:1. And 1 John 1:1 also commences in the same way. So we have to delve deep into 1 John 1:1 the way we did Genesis 1:1. ஆதியாகமம் 1:1 எப்படி ஆராய்ந்தோமோ උප්පත්ති 1:1 කොයි ආකාරයෙන් අපි ඒක විමසා බැලුවද? அதே போல 1 யோவான் 1:1 நாம் ஆராய வேண்டும். ඒ වගේම 1 යොහාන් 1:1 අපි ගැඹුරින් විමසා බලන්න ඕනේ. சரி, முதலாவது என்ன சொல்லுகிறார்? 5 காரியங்கள் இதிலே சொல்லுகிறார். මෙතන කාරණා පහක් දක්වනවා. පළමු කොට මොකක්ද දක්වන්නේ? Ruth, now you get up and be ready to read as per what I say. Okay, முதலாவது ஆதி முதல் இருந்ததும். පළවෙනි එක පටන් ගැන්මේ සිට තිබුණා වූ. That which was from the beginning. That which was from the beginning. இரண்டாவது நாங்கள் கேட்டதும். දෙවනි කාරණාව අප විසින් අසා තිබෙන්නා වූ. Which we have heard. Number 2, which we have heard. மூன்றாவது எங்கள் கண்களினாலே கண்டதும். තුන්වෙනි කාරණාව අපේ ඇස් වලින් දැක තිබෙන්නා වූ. Which we have seen with our eyes. Which we have seen with our eyes. நாலாவது நாங்கள் நோக்கி பார்த்ததும். හතරවෙනි කාරණාව අප විසින් බැලුවා වූ. Which we have looked upon. Which we have looked upon. ஐந்தாவது எங்கள் கைகளினாலே தொட்டதும். පස්වෙනි කාරණාව අපේ අත් වලින් ඇල්ලුවා වූ. Our hands have handled. Our hands have handled. Number 5. எதை குறித்து சொல்லுகிறாராம்? මොකක් ගැනද කියන්නේ කියනවා නම් ஜீவ வார்த்தையை. ජීවනයේ වාක්‍යානන්. சரியா? What does he say? Of the word of life. Word of life. The 5 things are related to the word of life. அந்த 5 காரியங்களும் எதோடு சம்பந்தப்படுகிறது? මේ කාරණා පහ මොකක් එක්කද සම්බන්ධ කරන්නේ? ஜீவ வார்த்தை. ජීවනයේ වාක්‍යානන්. ஜீவ வார்த்தை என்றால் 2 விஷயம். ජීවනයේ වාක්‍ය කියන්නේ කාරණා දෙකක්. ஒன்று ஜீவன், அடுத்தது வார்த்தை. එකක් ඇවිල්ලා ජීවනය, අනිත් එක වාක්‍යාන. The word of life has 2 things. The word and life. Okay? Okay? Those of you who know Greek, it's the word logos and life zoe. Logos kai zoe. நீங்க யோசிக்காதீங்க என்னடா இந்த ஆள் அந்நிய பாஷையில உளறான்ட்டு. අද අපිම හිතන්න ඕනේ මොනවද මේ අන්‍ය භාෂා කතා කරනවා කතා කරන්න කියලා. நிறைய பேர் எனக்கு இமெயில் எழுதுறாங்க பாவம். බොහෝ දෙනා දේවදාසට ඊමේල් ලියනවා. அவங்கள நிறைய பேருக்கு கிரீக் எல்லாம் தெரியும். ඒගොල්ලෝ බොහෝ දෙනෙක් ග්‍රීක් දන්න අය. அவர்களும் பார்க்கலாமே. ඒගොල්ලන්ටත් බලන්න ඒගොල්ලොත් බලනවා ඇතිනේ. அதனால் தான் சொல்கிறேன் இந்த இடத்திலே யோவான் கிரேக்க மொழியில எழுதும் பொழுது ඒ නිසා තමයි කියන්නේ මේ ස්ථානයේ යොහාන් ග්‍රීක් භාෂාවෙන් ලියද්දී லோகோஸ் என்றவர் எழுதும் பொழுது ලෝගෝස් කියනා උදේ ලියද්දී அதிலே லாம்டா கேபிட்டல் லாம்டாவாய் இருக்கிறது. ඒකේ ලම්ඩා ඇවිල්ලා කැපිටල් ලම්ඩා විදියට ලියලා තියෙනවා. Logos with a capital lambda. Okay? When John writes about the word logos, he is using capital lambda, denoting it to be the word with a capital W. அதாவது வார்த்தை, தேவனாகிய வார்த்தை குறித்து பேசுகிறது. ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ වෙන්නා වචනේ වාක්‍යානෝ ගැන කතා කරනවා. அதுபோல ஜீவன் zoe. ඒ වගේම ජීවනය සෝඒ. அதிலே zeta capital zeta. ඒකේ සීටා ඇවිල්ලා කැපිටල් සීටා.
The word for life, Zoe, is written by John with capital Zeta. So, let me explain it in English. The word of life, both the W in the word and the L in life are capital according to John. அது தமிழிலே சிங்களத்திலே சொல்வதென்றால் ඒක සිංහල භාෂාවෙනුත් දෙමළ භාෂාවෙනුත් කියනවා නම් சும்மா ஒரு வார்த்தை என்று பேசவில்லை. නිකම්ම මේ වාක්‍යානෝ එහෙම නැත්නම් වචනය කියලා නැහැ. வார்த்தையானவர் என்று பேசுகிறார். කියන වචනය කියලා නෙමෙයි වාක්‍යානෝ කියලා ලියලා තියෙනවා. ஜீவன் என்று சும்மா வராது. ජීවනය කියලා නිකන් දාලා නැහැ. ஜீவனானவர் என்று போடுகிறார். விளங்குதா இப்ப? ජීවයානන් කියලා දාලා තියෙනවා. இதுக்கு தான் மொழி முக்கியமா இருக்குது. මේකට තමයි භාෂාව වැදගත් වෙන්නේ. தமிழிலே மாத்திரம் நீங்கள் வாசித்தால் அது புரியாது. ඒක දෙමළෙන් එහෙම නැත්නම් සිංහලෙන් විතරක් කියවනම් තේරෙන්නේ නැහැ. If you merely read it in English, you will not understand. That's why we need to know the original language in which he wrote. Because even the linguistic expressions elucidate hidden paradoxical meanings. அந்த மொழியினுடைய பிரயோகம் கூட சில ஆழமான கருத்துக்களை நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கின்றன. ඒ භාෂාවේ තිබෙන්නව සමහර ඒ උච්චාරණ ස්වභාවයෙන් එහෙම නැත්නම් ඒ ලියන ආකාරයෙන් වගේ දේවලුත් භාෂාවේ එහෙම නැත්නම් ඒ දක්වන දේ ගැඹුර එලි දක්වනවා. அப்படியானால் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? එහෙමනම් මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ? நான் உங்களுக்கு ரெண்டு காரியத்தை சொல்லுகிறேன் என்று அவர் சொல்லுகிறார். මේ යොහන් කියනවා මම ඔයාලට කාරණා දෙකක් කියනවා කියලා. ஒன்று, එක வார்த்தையாகிய இயேசு. වචනය වන්නා වූ යේසුස් වහන්සේ. அடுத்தது ஜீவனாகிய இயேசு. අනිත් කාරණා තමයි ජීවනය වන්නා වූ යේසුස් වහන්සේ. Two things John says. I'm going to explain to you. Jesus the word and Jesus the life. இயேசு என்ன சொன்னார்? යේසුස් වහන්සේ මොනවද කිව්වේ? நானே ஜீவனாய் இருக்கிறேன் சொன்னாரா இல்லையா? උන්වහන්සේ කිව්වා මම ජීවනයව සිටිනවා කියලා. நான் ஜீவன் தருகிறேன் என்றார். මම ජීවනය දෙනවා කිව්වා නම් கிவ்வா. ஆனால் எங்கேயோ இருக்கிற ஜீவனை எடுத்து கொடுக்கிற மாதிரி அல்ல. ඒක ඇවිල්ලා මේ කොහෙදෝ තියෙන ජීවනයක් ඇවිල්ලා අරන් දෙනවා වගේ නෙවෙයි. நான் ஜீவன் என்னை தருகிறேன். வாவ். මම ජීවනය මාව දෙනවා. Jesus said, I will give you life. Now Jesus didn't say, I will get life from somewhere and give you. But Jesus said, I am the life and I am giving you myself, which is the life. ஹலோ, உங்களுக்கு அது புரியுதா? ඒක තේරෙනවද ඔබට? இல்லையா? அதாவது ඒ කියන්නේ ஜீவனை இயேசு தரலாம். ජීවනය යේසුස් වහන්සේට දෙන්න පුළුවන්. எங்க இருந்தாவது எடுத்து தரலாம். කොහේ හරි ඉඳන් අරගෙන දෙන්න පුළුවන්. அப்படி தரவில்லை. එහෙම දුන්නේ නැහැ. அவர்தான் ஜீவன். උන්වහන්සේ තමයි ජීවනය. அவர் சொன்னார், நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன். මාර්ගයත් සත්‍ය ජීවනයත් මමයි කියලා උන්වහන්සේ කිව්වා. மார்கத் சபேவாத் ஜீவனයක් කියලා ජනස කිව්වා. அத்தோடு அவர் சொன்னார், உயிர் தெழுதலும் ஜீவனும் நானே. ඒ වගේම උන්වහන්සේ කිව්වා නැවත නැගිටීමත් ජීවනයත් මමයි කියලා. Jesus said, I am the way, truth and the life. And also he said, I am the resurrection and life. So Jesus is the life. And Jesus gave us life because he gave himself to us. Wow. இயேசு தான் ஜீவன். ஆகவே அவர் தன்னை எங்களுக்கு கொடுத்தார். அவராகிய ஜீவன், இயேசுவாகிய ஜீவன் நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது. ඒ කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ තමයි ජීවනය. තමන් වහන්සේව අපිට දෙනවා. ඒ කියන්නේ ජීවනය වන්නා උන්වහන්සේම උන්වහන්සේ අපිට දෙනවා. அப்போ யோவான் 3:16 பரவாயில்ல, யாருக்கோ புரிஞ்சு கேட்டா ஒரு ஆளுக்கு புரிஞ்சு தட்டுது. யாரோ ஒரு ஆளுக்கு புரிஞ்சிருக்கா, அது புரிஞ்ச மாதிரி நடிக்குது. பரவாயில்ல, ஒன்னாவது தட்டுதே. කවුරු එක්කෙනෙකුට කොහොම හරි පොඩ්ඩක් හරි තේලා අප්පුඩියක් ගැහුවා. ஒண்ணுக்கு புரிஞ்சோ புரியாமலோ தட்டுது, மற்றதுக்கெல்லாம் தட்டிருச்சு. இது என்னடா இது, ஒழுங்கா விளங்குற பிரசங்கம் ஒன்று கேட்கலான்னு வந்தா இந்த ஆள் புரியாம பேசிக்கிட்டு இருக்கானே. එක්කෙනෙක් තේරලා නැතුව අප්පුඩි ගැහුවා. අනිත් අය තේරෙන්නෙම නැතුව මාරේ අප්පුඩි ගැහුවා. මොනවද මේ තේරෙන දේශනාවක් අහන්න මොනවද මේ තේරෙන්නේ නැති මොනවද දේශනා කරන් ඉන්නවා. அடுத்ததுதான் ඊළඟ දේ තමයි யோவான் சொல்லுகிறார், வார்த்தை. යොහන් තුමා කියනවා වාක්‍ය වචනය. இயேசு எங்களுக்கு வார்த்தையை நான் கொடுப்பது போல கொடுக்கவில்லை. යේසුස් වහන්සේ අපිට වචනේ මේ ඒ කියන්නේ දේවදාසයා දේශනා කළ අපිට වචනේ දෙනවා වගේ එහෙම දෙන්නේ නැහැ. Jesus did not give us the word the way I am giving you the word. நான் எப்படி உங்களுக்கு வார்த்தையை கொடுக்கிறேன்? දැන් දේවදාසයා අපිට කොහොමද වචනේ දෙන්නේ? எடுத்து අරගෙන கொடுக்கிறேன். දෙනවා. சரியா? I am taking the word, I am receiving the word
and then I am delivering the word to you. ஆனால் இயேசு அவர்தான் வார்த்தை. හැබැයි යේසුස් වහන්සේ වෙලා උන්වහන්සේ තමයි වචනය. அவரையே கொடுக்கிறார். උන්වහන්සේවම දෙනවා. வார்த்தையாகி அவரையே கொடுத்திருக்கிறார். වාක්‍යයන්වන උන්වහන්සේවම දෙනවා. Jesus is the word. So he is giving himself to us, which is the word. அப்போ வார்த்தை ஜீவன் என்றால் என்ன? ඒතර ජීවනදායක වාක්‍ය කියන්නේ මොකද්ද? இயேசு தனது ஜீவனை எங்களுக்கு கொடுத்தபடியினால் ஜீவன் கிடைக்கிறது. යේසුස් වහන්සේ තමුන්ගේ ජීවනය දුන්න නිසා අපිට ජීවනය ලැබෙනවා. இயேசுவானவர் தன்னை நமக்கு கொடுத்தபடினால் வார்த்தை கிடைக்கிறது. යේසුස් වහන්සේ තමන් වහන්සේ අපිට දුන්න නිසා අපිට වචනය ලැබෙනවා. Jesus gave himself to us, we received life because he is the life. Jesus gave himself to us, we received the word because he is the word. So Jesus is the word and Jesus is the life, and if we have Jesus, we have the word and the life. இயேசு தான் ஜீவன், இயேசு தான் வார்த்தை. යේසුස් වහන්සේ තමයි ජීවනය, යේසුස් වහන්සේ තමයි වචනය. ஆகவே இயேசுவை உடையவன் ஜீவனையும் வார்த்தையையும் உடையவன். ඒ නිසා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ලබා ගන්න කෙනා ජීවනයත් වචනයත් ලබා ගන්නවා. நித்திய ஜீவன் என்றால் இயேசு. සදාකාල ජීවනය කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ. நிறைய பேர் நித்திய ஜீவன் என்ன நினைக்கிறான் தெரியுமா? ஹலோ நல்லா கேட்டுக்கிறங்க. நிறைய பேர் நித்திய ஜீவன் என்ன நினைக்கிறான்? බොහෝ දෙනා සදාකාල ජීවනය කියලා මොකක්ද දන්නවද හිතන්නේ? சொர்க்கத்துல போயிட்டு வாழ போற வாழ்க்கை, ස්වර්ගයට ගිහිලා ජීවත් වෙන්න යන ඔය ජීවිතය. சாகாம வாழ போற வாழ்க்கை. කියන්නේ මැරෙන්නේ නැතුව ජීවත් වෙන ජීවිතය. அது தப்பில்லை, அது உண்மை. ඒක වැරදි නෑ, ඒක ඇත්ත. Many people believe that the eternal life is the life that we are going to live in heaven eternally, which is true. அது உண்மை. ඒක ඇත්ත. ஆனால் හැබැයි அதை விட ரொம்ப இருக்கிறது. ඊට වඩා බොහෝ දේවල් තියෙනවා. நல்லா கேளுங்க. හොඳට අහගන්න. நித்திய ஜீவன் என்பது ஸ்வர்க்கத்திலே பரலோகத்திலே போய் நித்திய காலமாய் வாழுகின்றது மட்டுமென்றால், සදාකාල ජීවනය කියන්නේ ස්වර්ගයට ගිහිල්ලා නොමැරි සදාකාලිකව ජීවත් වෙන එක විතරක්ම නම් நமக்கு போர் அடிக்கும். අපිට කම්මැලි වෙයි. If the eternal life is just living eternally in heaven, it will be boring. இப்போ ஒரு உதாரணம் சொல்லுகிறேன். ඒක උදාහරණයක් කියන්නම්. இந்த பெல்வுட்டுக்கு நிறைய பேர் வந்து போறாங்க. මේ බෙල්ලුඩ් වලට බොහෝ දෙනෙක් ඇවිල්ලා යනවා. அப்படி வந்து போறவங்க என்ன தெரியுமா சொல்றாங்க? එහම ඇවිල්ලා යන අය මොනවද දන්නවද කියන්නේ? ஐயோ எவ்வளவு அழகா இருக்கு, අයියෝ කොච්චර ලස්සන තියනවද, ஐயோ எவ்வளவு கூலா இருக்கு, කොච්චර කූල් එකකට තියනවද, இங்க வந்தோன்னா மனசுக்கெல்லாம் நல்லா இருக்குது. මේ මෙහෙට ආවන් පස්සේ හිතට මාර සැනසීමක් තියෙන්නේ. வந்து போற ஆளெல்லாம் இப்படி சொல்லுது. ඇවිල්ලා යන කට්ටිය මෙහෙම තමයි කියන්නේ. Those who come from outside to Bellwood, they say, what a lovely place is this, what a tranquil place is this, what a enriching, exhorting place this is. Who says so? Those who come from outside. இங்க இருக்கிறதுக்கு என்ன சொல்லுது? මෙහෙ ඉන්න කට්ටිය මොනවද කියන්නේ? ஐயோ, எங்கேயாவது வெளியே கூட்டிட்டு போயிட்டு வர மாட்டாங்களா? මෙහෙ ඉන්න කට්ටිය මොනවද කියන්නේ? අයියෝ එළියටවත් ගියේ එක්කන් යන්නේ නැද්ද අපිව? நடந்த 2 சம்பவங்களை சொல்றேன், கேட்டுக்கிறங்க. සිද්ධ වෙච්ච සිද්ධි දෙකක් කියන්න. இந்த வாரம் நடந்த 2 சம்பவம். මේ සතියේ වුණා උදයක්. நான் நீர்கொழும்புக்கு மீட்டிங்க்கு போறதுக்கு நான் தீர்மானிச்ச போது, දැන් මේ මීගමුවේ රැස්වීමට යන්න දේවදාසයක් තීරණය කරපෙලා. திடீர்னு நினைச்சேன் இந்த ஒரு சில மாணவர்களை கூட்டிட்டு போவோம்ட்டு. දැන් මේ සමහර ශිෂ්‍යෝ කීප දෙනෙක් විතරක් එක්කන් යමු කියලා හිතුවා. அப்போ நான் டைனிங் ரூமில் இவங்க டீ குடிக்கிற போது நான் போய்ட்டு சொன்னேன், இங்கே யாரெல்லாம் என்னோட வர விருப்பம் அப்படின்னு. உடனே එතකොට පාස්ටර් ගිල්වෙලා උඩ මේ කට්ටිය තේ බීගෙන ඉද්දි පාස්ටර් ගිල්ලා තියෙනවා කවුද මගෙත් එක්ක මේ රැස්වීමට යන්න කැමති කියලා. எல்லாத்தையும் இன்னைக்கு நீர்கொழும்புக்கு கூட்டிட்டு போறேன்னு சொன்ன போது, හැබැයි ඔයාලා සේරම මීගමුවට එක්කන් යනවා කියලා කිව්වන් පස්සේ எப்படி கத்துனீங்களோ அப்படி இப்ப கத்தி காட்டுங்க. நான் 1 2 3 சொன்னோன்னா கத்தி காட்ட போறீங்க. කොහොමද කෑ ගැව්වේ? ඒ විදිහට දැන් කෑ ගහලා පෙන්නන්න ඕනේ 1 2 Now 3. the students are going to scream and show how they screamed when I told them I'm going to take you to Nigambo on that day. 1 2 3. இப்ப பெல்வுடோட நீர்கொழும்பு ஒப்பிட்டு பார்த்தா, ඒතර බෙල්ලුඩ් එක්ක මීගමුව මේ සංසන්දනය කරලා බැලුවා නම් நீர்கொழும்புக்காரங்க கோவிச்சுக்கிறாதீங்க, මීගමු කට්ටිය තරහ වෙන්න එපා. அங்க சூடு, එහෙ රස්නේ, அங்க தூசி, එහෙ දූවිලි, அங்க
ரிலாக்ஸ்டா இருக்க முடியாது. ඒ සනසීම එහෙම නැත්නම් රිලැක්ස් එකේ ඉන්න බෑ. நீர்கொழும்புக்காரங்க இங்க வந்துட்டு ஏதோ பரலோகத்துக்கு வந்த மாதிரி நினைக்கிறாங்க. ඒ කියන්නේ මීගමු කට්ටිය මෙහෙ ආවන් කොහෙද මොකද්ද මේ පාරාදීසයකට ආවා වගේ ඉන්නවා. இங்க வாழ்றவனுங்களை நீர்கொழும்புக்கு கூட்டிட்டு போறேன்னு இப்ப எப்படி கத்துனானுங்க பாத்தீங்க தானே? දැන් මෙහෙ ඉන්න කට්ටිය මීගම එක්ක යනවා කියද්දි කොහොමද කෑගාවේ කියලා බැලුවා නේද? You know, people in Negombo, it's hot, it's dusty and it's humid, it's sweaty, okay? And people in Negombo, when they come here, they think they have come to paradise. But when I told our fellows, I'm taking you to Negombo, you saw how they yelled. இதுல வந்து என்ன தெரியுது? මේකේ ඉඳලා මොනවද තේරෙන්නේ? இந்த மாதிரி ஆளுகளை பரலோகத்துக்கு கொண்டு போய் விட்டாலும் මේ වගේ කට්ටිය ගිහිලා මේ ස්වර්ගයට ගිහිලා අතෑරියා නම් ஆரம்பத்துல ஐயோ அப்பா அப்படின்னு வாய பொளந்தாலும் පටන් ගන්නකොට කියාගෙන කට අරගෙන බැලුවත් அப்புறம் பரலோகமே நம்மளுக்கு போர் அடிக்கும். හැබැයි කාලයක් ඇද්දි ස්වර්ගෙම අපේ කට්ටියන්ට මේ බෝරින් වේ So කම්මැලි. if we go to heaven, people like us, if we go to heaven, in the first few days we'll be excited, wow and all that. But after that, even the heaven will become boring to us. அப்ப என்ன நடக்கணும்? ඒතර එහෙමනම් මොනවද සිද්ධ වෙන්න ඕනේ? அந்த போரிங் இல்லாம ஆக்குற விஷயம் எல்லாம் பரலோகத்துல இருக்காதான்னு ஆசை வரும். එතකොට මේ කම්මැලි නැති දේවල් ස්වර්ගයේ නැද්ද කියන ආසාවෙයි. அப்ப என்ன தெரியுமா நம்மால் செய்வான்? ඒතර මොනවද දන්න අපේ කට්ටිය කරන්නේ? பரலோகத்துல எங்கேயாவது ஒரு தியேட்டர் இருக்கான்னு தேடுவான். ස්වර්ගයේ කොහරි සිනමා ශාලාවක් තියනවාද කියලා ඔය. Our fellows after some time will wonder if there is a place where we can watch some movies in heaven. எங்கேயாவது பீச் ஏதாவது இருக்காதான்னு தேடுவான் பரலோகத்துல. ස්වර්ගයේ කොහරි බීච් එකක් තියෙද කියලා බලයි. சில பேர் வந்து ෆෝන් එකක් පෙන්නනවා. මොකද්ද? ෆෝන් එකක් පෙන්නනවා. ஆமா அது வருது பரலோகத்துல எங்கேயாவது ஒரு மூலையில ஒரு வாலிபால் கோர்ட் ஒன்று செஞ்சுக்கிறேன்மான்னு பார்ப்பாங்க. මේ ස්වර්ගයේ කොහරි මේ පොඩි වොලිබෝල් කෝට් එකක් තියෙනවද දන්නේ නැහැ කියලා වරක් කියලා බලයි. Some people will wonder if there is a volleyball court in heaven. And some others would wonder if there is a place to play some cricket. ரெண்டு மூணு பேர் சேர்ந்து கிரிக்கெட் அடிக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் இருக்காதா பரலோகத்துலன்னு தேடுவாங்க. අතර පස් දෙනකොට එකතු වෙලා ක්‍රිකට් ගහන්න තැනක් තියෙද කියලා බලයි. நம்ம பரலோகத்தில் எங்கேயாவது ஒரு ஃபோன் ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஒன்று இருக்காதா ஃபேஸ்புக் பரலோகத்தில் பாவிக்கிறதுக்கு? ස්වර්ගයේ Facebook ගන්න ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් තියෙද කියලා බලයි. அதாவது நமக்கு போர் அடிக்கிறது என்றால் ඒ කියන්නේ අපිට කම්මැලි හිතන එහෙම නැත්නම් ඒකාකාරී වෙනවා කියන්නේ நமக்கு தேவையானதெல்லாம் பரலோகத்தில் இருக்காதான்னு நினைப்பான். අපිට අවශ්‍ය දේවල් ස්වර්ගේ නැද්ද කියලා හිතයි. So because they think heaven is going to be boring, they think if there is any fun thing in heaven. அதனால ஒருத்தர் சொன்னாரு, ඒ නිසා එක්කෙනෙක් කිව්වා அவர் தரிசனத்துல பரலோகம் போனாரா, එයා දර්ශනයකින් ස්වර්ගයට ගියාලු. அங்க இயேசு தண்ணி அடிச்சு விளையாடிக்கிட்டு இருக்காரு. යේසුස් වහන්සේ වතුර ගහගෙන සෙල්ලම් කරන් හිටියලු. ஏன்னா நம்ம ஆளுக்கு இந்த தண்ணி அடிக்கிறது ஒரு சூன். ඒ කියන්නේ අපේ කට්ටන්ට එහෙම වතුර ගහන එක හරි චූන්. விளங்குதா? அந்த சொன்ன ஆள் வந்து இந்தியாவுல மெட்ராஸ்ல சென்னையில இருக்கிறாள். මේ කියපු කෙනා ඉන්දියාවේ චෙන්නයි වල ඉන්නවා. அப்ப சென்னையில இருக்கிறவங்களுக்கு தண்ணி அடிச்சு விளையாட முடியாது. දැන් චෙන්නයි වල ඉන්න කෙනාට මෙහෙම වතුරෙන් සෙල්ලම් කරන්න බෑ වතුර ගහලා. அவங்களுக்கு இந்த கிராமங்களுக்கு போனா ஆசை. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලොන්ට එක ගම්මානයකට එහෙම නැත්නම් ගම් වලට යන ආසයි. ஸோ அவரோட பரலோகத்துல தண்ணி எல்லாம் அடிச்சு வயல் எல்லாம் இருக்கு. அது வந்து கிராமப்புற ஒரு பரலோகம். ඒ කියන්නේ එයාගේ ස්වර්ගයේ වතුර ගාලා සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් කුඹුරු එහෙම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එක ගම්මානයක් වන්නව ස්වර්ගයක් එයාගේ. நான் ஏஞ்சல் டிவியை பத்தி தான் சொல்றேன்னு நான் இப்ப சொல்ல போறது இல்ல. දැන් මේ ඒන්ජල් ටීවී ගැන තමයි කතා කරන්න කියලා දැන් කියන්න යන්නේ නැහැ. இல்ல விளங்குதா உங்களுக்கு? තේරෙනවද ඔබට? இப்ப சில பேருக்கு ஜொலி என்ன தெரியுமா? දැන් සමහර අයට ඔය සන්තෝෂ වෙනවා නැත්නම් ජොලි කරනවා කියන්නේ මොකක්ද நிறைய දන්නවද? புள்ளைகள் எல்லாம் விளையாடிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு சீன் இருந்துச்சுன்னா சில பேருக்கு சரியான ஆசை. ஐயோ, දැන් කුඩා දරුවෝ බොහෝ ප්‍රමාණයක් සෙල්ලම් කරන් ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ට හරි ආසයි. அப்ப அவங்களோட பரலோகத்துல பிள்ளைகள் எல்லாம் விளையாடியும் ஓடி விளையாடும். දැන් එතකොට එයාගේ ස්වර්ගය ඇවිල්ලා පොඩි ළමයි බෝල් පාස් කරනවා නමන සෙල්ලම් කරන් ඉන්නවා. விளங்குதா? ஒரு தேவதூதன் பின்னால போயிட்டு ஒளிஞ்சுக்கிட்டு ரெடி அப்படிங்கோ. දැන් ඒතර කවුරුර එක දේවදූතෙක් ඇවිල්ලා හැංගිලා අට්ටයි කියයි. You know, people want to imagine heaven the way they like heaven to be. Okay, because apparently the heaven is a boring place. இப்ப நமக்கு தெரிஞ்சபடி நம்ம வாசிச்சா
பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். இப்படி தான் ஒரு நாளுமா. දැන් අපිට තේරෙන විදිහට අපි බයිබලේ කියවනගම ස්වර්ගයට ගිහිල්ලා හැමදාම සුද්ධයි 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 කියන හැමදාම මෙහෙමද තියෙන කියලා හිතෙයි. ஆனால் හැබැයි உண்மையிலேயே இயேசுவோடு இயேசுவுக்குள் இருக்க கிடைத்தால் அது இன்பமா இல்லையா? ඇත්තටම යේසුස් වහන්සේ තුල යේසුස් වහන්සේත් එක්ක ඉන්න තිබුණා නම් ඒක ඊට මිහිරිද නැද්ද? Wouldn't we be happy and elated if we can be in Jesus? That is eternal life. சதாகால ஜீவன் என்பது, நித்திய ஜீவன் என்பது இயேசுவுக்கு உள் நாம் இருப்பது. සදාකාල ජීවනය කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ තුල අපි ජීවත් වීම. நானே ஜீவன் என்றார். මම ජීවනය කියලා කියනවා. என்னையே உங்களுக்கு தருகிறேன் என்றார். මාව ඔබට දෙනවා කියලා උන්වහන්සේ කියනවා. அதுபோல இந்த வார்த்தை இருக்கிறதே, ඒ වගේම මේ වචනේ තියෙනවානේ. இந்த வார்த்தைக்கு எவ்வளவு வல்லமை இருக்கிறது. මේ වචනෙට කොච්චර බලයක් තියෙනවද? How powerful is the word. இப்போ இது என்ன? இது ஒரு வெறும் புத்தகம். මේක මොකද්ද? මේක නිකම් පොතක්. இது ஒரு புத்தகம். இது பேப்பர் மை கொண்ட ஒரு புத்தகம். ඒ කියන්නේ මේක නිකම් පොතක්, මේ පිටු තින්ත. This is a book with paper and ink. But because it contains the word of God, this is power. இதற்குள்ளே தேவனுடைய வார்த்தை இருக்கிறபடியால் இது வல்லமை. ஆமென். දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය මේක තුල තිබෙන නිසා මේක බලය. பிசாசு இந்த புத்தகத்துக்கு பயம். යක්ෂයා මේ පොතට බයයි. நம்ம ஆளுங்க சில நேரம் இதை தலைமாட்டில் வச்சுட்டு படுப்பாங்க. ඒ නිසා තමයි අපේ කට්ටිය සමහර අය මේ කොට්ටයට තියන් නිදාගන්න. ஏன்னா கெட்ட கனவு வரக்கூடாது, பேய் வரக்கூடாதுன்னு. ඒ කියනවා මේ නරක හීන එන්න හොඳ නැහැ, යක්කු වෙන්න හොඳ නැහැ කියන. உண்மைதான். நீங்க பிசாசு கிட்ட பைபிளை காட்டினா ஐயாயின்னு பயப்படும். ඇත්ත තමයි මේ ඔයාලා බයිබලේ පෙන්නොත් එම යකට අයියෝ කියලා බය වෙයි. If you show the Bible to the devil panics, not because of the paper and the ink, but what it contains. இந்த பேப்பர் இந்த இங்க் என்றபடினால் அல்ல, ஆனால் இதுக்குள்ளே தேவனுடைய வார்த்தை இருக்கிறபடினால் பிசாசு பயப்படுகிறது. මේ පිටු නිසාවත් තින්ත නිසාවත් නෙවෙයි, මේක ඇතුලේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය තියෙන නිසා යක්ෂයා බය වෙන්නේ. சும்மா ஒரு கேள்வி. නිකන් එක ප්‍රශ්නයක්. எத்தனை பேர் வேதத்தை குறித்து ஆசையா இருக்கிறீர்கள்? கை தூக்கி காட்டுங்க. කී දෙනෙක් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය පිළිබඳව ආසාවෙන් ඉන්නවා? How many of you all love the word of God? ஆனால் இது ஒரு புத்தகம். හැබැයි මේක නිකන් එක පොතක්. ஒரு புத்தகமாய் இருக்கும் போதே இது இவ்வளவு வல்லமை உள்ளதா இருக்கிறது என்றால், පොතක් විදිහට තියෙද්දි මේක තුල මෙච්චර බලයක් තියෙනවා නම්, வார்த்தையானவர் இயேசு, වාක්‍යානෝ යේසුස් වහන්සේ, அவரையே அவர் எங்களுக்கு தரும் பொழுது, උන්වහන්සේම උන්වහන්සේව අපිට දෙද්දී இயேசு என்கிற வார்த்தை எவ்வளவு வல்லமையா இருக்கும். යේසුස් කියනවා ඒ වාක්‍ය එහෙම නැත්නම් වචනය කොච්චර බලවත්ද? If the book, the Bible is so powerful, Jesus is the word of God, and how much more powerful he is if he is in us. சரி, நான் என்ன சொல்ல வருகிறேன் என்றால், දැන් මොකද්ද ඔබට කියන්න දෙන්නේ කියනවා නම්, ரெண்டு காரியங்களை யோவான் காட்டுகிறார். කාරණා දෙකක් යොහන් පෙන්නනවා. ஜீவ வார்த்தை, ජීවනදායක වචනය. ஜீவன் வார்த்தை. ජීවනය වචනය. ஜீவனும் இயேசு, வார்த்தையும் இயேசு. ජීවනයත් යේසුස් වහන්සේ, වචනයත් යේසුස් වහන්සේ. What does John say here in 1 John 1:1? He's talking about the word of life. Word is Jesus, life is Jesus, and Jesus is giving himself to us as the word and the life. Okay? இப்போ இந்த ஜீவ வார்த்தை குறித்து அவர் சொன்ன 5 காரியங்களை பார்ப்போமா? දැන් මේ ජීවනදායක වචනය ගැන යොහන් කිව්ව කාරණා පහ ගැන බලමුද? இதுதான் அந்த வார்த்தை, இதை பற்றி தான் பேசுகிறார். මේක තමයි ඒ වචනය, මේ ගැන තමයි කතා කරන්නේ. அதே நேரம் இந்த வார்த்தை இயேசு என்றபடினால் இயேசுவை பற்றி பேசுகிறார். ඒ වගේම මේක ඇවිල්ලා යේසුස් වහන්සේ වෙන නිසා යේසුස් වහන්සේ ගැන කතා කරනවා. He is talking about the word of God, the Bible, but since Jesus is the word, he is also talking about Jesus. இப்போ அவர் இயேசுவை பற்றி அல்லது வார்த்தை பற்றி என்ன பேசுகிறார்? දැන් යොහන් තුමා යේසුස් වහන්සේ ගැනත් උන්වහන්සේගේ වචනය ගැනත් මොනවද කතා කරන්නේ? கடந்த காலத்தில் வார்த்தை. පටන් ගැනීමේදී නෑ අතීතේ. අතීතයේ වචනය. நிகழ்காலத்தில் வார்த்தை. වර්තමානයේ වචනය. எதிர்காலத்தில் வார்த்தை. ඒ වගේම අනාගතයේ වචනය. John is explaining the word in the past, the word in the present, and the word in the future. இதுதான் அந்த 5 காரியங்களும். பாப்போமா? මේක තමයි අර කාරණා පහ බලමුද? Shall we see? These are the 5 things. Number 1, முதலாவது, පළවෙනි කාරණාව, ஆதி முதல் இருந்தது.
පටන් ගැන්මේ සිට තිබුණා වූ. that which was from the beginning. ஓகே கவனிங்க. හොඳට අවධානය දෙන්න. ஆதி என்பது පටන් ගැන්ම කියන්නේ உலகமோ தேவதூதர்களோ பரலோகமோ எதுவோ படைக்கப்பட முன்பு இருந்த நிலைமை. சரியா? ඒ කියන්නේ මේ ලෝකයේද දේවදූතයෝද එහෙම නැත්නම් වෙනත් දෙයක්ද ඒ සියල්ල මවන්ට ප්‍රථමය. You know, beginning means before anything was created, before the world, the universe, the heavens, the angels, anything was created. Before anything was created was the beginning, right? Beginning means there is nothing except God. ஆதி என்றால் தேவனை தவிர யாருமே இல்லை. ஓகேயா? ඒ කියන්නේ ආරම්භයේදී එහෙම නැත්නම් පටන් ගැනීමේදී කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ හැරෙන්න වෙන කිසිම දෙයක් නැහැ. அப்போ ஆதி என்கின்ற அந்த காலத்திலே ඒ කියන්නේ පටන් ගැනීම කියනවා ওই කාලයේදී ஆண்டவரை தவிர வேறு யாரும் இல்லாத காலத்திலே දෙවියන් වහන්සේ හැරෙන්න වෙන කිසිම කෙනෙක් නැති කාලයේදී அதாவது வானம் இல்லை பூமி இல்லை ඒ කියන්නේ අහසත් නැහැ පොළවත් නැහැ தேவ தூதர்கள் இல்லை දේව දූතයෝ නැහැ ஒன்றுமே இல்லை කිසිම දෙයක් නැහැ. ஆண்டவர் மட்டும் இருக்கின்ற அந்த ஆதியிலே දෙවියන් වහන්සේ පමණක් සිටියා ඔය පටන් ගැනීමේ வார்த்தை உருவாகவில்லை වචනය මැව්වේ නැහැ. வார்த்தை உண்டாக்கப்படவில்லை වචනය නිර්මාණය එහෙම නැත්නම් நிர்மாணம் කරනු ලැබුවේ නැහැ. வார்த்தை இருந்தது. වචනය තිබුණා. වාක්‍යano සිටියා. விளங்குதா உங்களுக்கு? තේරුණාද ඔබට? You know, before anything was created was God. There was a time in history when only God was there. No heaven, no earth, no angels, nothing. And John says, in that moment, the Word was there. The Word was not created. The Word was not made. The Word existed. வார்த்தை சிருஷ்டிக்கப்படவில்லை. වචනය නිර්මාණය මැව්වේ නැහැ. வார்த்தை உண்டாக்கப்படவில்லை. වචනය නිර්මාණය කරේ නැහැ. வார்த்தை இருந்தது. වචනය වාක්‍යano තිබුණා සිටියා. அப்படியானால் என்ன? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? இந்த வேதம் என்கின்ற வார்த்தை මේ බයිබලය කියනවා මේ වචනය நமக்கு எழுத்து வடிவில் கொடுப்பதற்காக ஒரு காலத்தில் எழுதப்பட்டது. අපිට ලියලා ලියකිල්ලක් විදිහට දෙන්න ඕන නිසා යම් කාලයකදී ලිව්වා. ஆனால் இங்கே எழுதப்பட முன்பே அது ஆதியிலே இருந்தது. හැබැයි මේකේ ලියන්න කලින් ඒක පටන් ගැනීමේ තිබුණා. Yes, the Bible was written, it was started, it commenced in a written form for us to access. But this word existed when God was the only person to be in existence. அப்போ இந்த வார்த்தை எவ்வளவு வல்லமையானது. ඒතර මේ වචනය ඇවිල්ලා කොතරම් බලවත්ද? ஆண்டவர் மாத்திரம் இருந்தபோதே இந்த வார்த்தை இருந்திருக்கிறது. දෙවියන් වහන්සේ පමණක් සිටියව කාලයේත් මේ වචනය උන්වහන්සේ සමග සිටියා. When only God was there, the word was there. ஆனால் அது எப்படி இருந்ததோ அந்த விதத்திலே நானும் நீங்களும் பார்க்க முடியாது அல்லவா? හැබැයි ඒක කොයි ආකාරයෙන් තිබුණාද ඒ ආකාරයෙන් ඔබටත් මටත් බලන්න බැහැනේ. அதனால் நானும் நீங்களும் பார்க்கக்கூடிய விதத்தில் எழுதப்பட்டது. ඒ නිසා ඔබටත් මටත් දැකිය හැකි ආකාරයෙන් ඒක ලියන්න ලැබුවා. ஆனால் எழுதப்பட முன்பே இது இருந்தது. හැබැයි ලියන්න ප්‍රථමයෙන් මේක තිබුණා. So before the Bible was written, the word of God existed in the beginning with God. Okay? அந்த வார்த்தை தான் இயேசு. ඒ වචනය තමයි යේසුස් වහන්සේ. விளங்குதா? තේරෙනවද දැන්? அப்ப யோவான் என்ன சொல்லுகிறார்? ඒතර යොහන් මොනවද කියන්නේ? ஆதி முதல் இருக்கிறார். පටන් ගැනීමේ සිට හිටියා. இந்த ரெண்டும் இருக்கிறது. මේ කාරණා දෙකම ஜீவனும் තිබුණා. இருக்கிறது, ජීවනයක් තිබුණා, வார்த்தையும் இருக்கிறது. වචනයක් තිබුණා. ஆகவே யாராவது உங்களிடத்திலே சொன்னால் ඒ නිසා කවුරු ඔබත් එක්ක කිව්වොත් එහෙම இந்த பைபிள் எழுதப்பட்டது கிட்டத்துல தானே? මේ බයිබලේ ලිව්වේ ළඟදීනේ. ஆமா. ඔව්. அது பைபிள் கிட்டத்துல தானே வந்துச்சு? බයිබලේ ළඟ තමයි ආවේ. இல்ல இல்ல வந்துச்சு கிட்டத்துல, ஆனா இருக்குது. ආවේ ළඟදී තමයි. හැබැයි තිබුණා. எங்க இருந்துச்சு? කොහෙද තිබුණේ? ஆண்டவர்கிட்ட இருந்துச்சு. දෙවියන් වහන්සේ எப்போ? කවද්ද? எதுவுமே உண்டாகிறதுக்கு முதல்ல இருந்துச்சு.
කිසිම දෙයක් මවන්න කලින් තිබුණා. ஆகவே ஒரு விஷயம் நன்றாய் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். ඒ නිසා එක කාරණාවක් හොඳට අවධානය දෙන්න. இந்த புத்தக வடிவிலே வார்த்தை இருக்கிறதல்லவா? මේ පොතක් විදිහට වචනේ තියනවා නේද? இந்த புத்தக வடிவிலே வார்த்தை எழுதப்பட முன்பு எழுதப்பட்ட வேறு புத்தகங்கள் உண்டு. මේ පොතක් විදිහට බයිබලය ලියන්න කලින් ලියන ලද පොත් තිබුණා. There are other tomes and books that have been written before the Bible was written. ஏனென்றால் இந்த வேதத்தை எழுதினது எப்போ? இந்த புக்கை எழுதினது எப்போ? මේ බයිබලය ලිව්වේ කොයි කාලෙද? இந்த வேதத்திலே 66 புத்தகங்கள் இருக்கின்றன தானே? පොත් 66ක් තියෙනවනේ මේ බයිබලය තුල. There are 66 books in the Bible and the first one was written 1500 years before Jesus and the last book was written 100 years after Jesus. வேதத்தின் முதல் புத்தகம் இயேசு வர 1500 வருஷங்களுக்கு முன்பு எழுதப்பட்டது. යේසුස් වහන්සේ එන්න අවුරුදු 1500කට කලින් තමයි බයිබලේ පළවෙනි පොත ලියන ලද්දේ. இயேசு வந்ததற்கு 100 வருஷங்களுக்கு பிறகுதான் கடைசி புத்தகம் எழுதப்பட்டது. යේසුස් වහන්සේ ඇවිල්ලා අවුරුදු 100කට පස්සේ තමයි අවසාන පොත ලියන්න ලැබුවේ. ஆகவே இந்த புத்தகம் எழுதப்பட முன்பு வேறு புத்தகங்கள் எழுதப்பட்டன உண்மை. ඒ නිසා මේ පොත ලියන්න කලින් වෙන පොත් ලියලා තිබුණා ඇත්ත. So it is true to say that there have been other books that have been written before the Bible was written. ஆனால் அதற்காக வேதத்தை விட அந்த புத்தகங்கள் பழையவை அல்ல. හැබැයි ඒ නිසා මේ බයිබලයට වඩා ඒ පොත් පරණයි කියලා කියන්න බෑ. வேதம் எழுதப்படாத வார்த்தையாக தேவனோடு ஆதியிலேயே இருந்திருக்கிறது. බයිබලයේ ලෙස නොලියන ලද වචනය විදිහට දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක වචනය තිබුණා. Okay, so the Bible was in a non-written form, the word of God in the beginning with God. எல்லாருக்கும் விளங்குதா இல்லையான்னு தெரியல நான் பேசுறது. සේටම තේරෙනවද නැද්ද? எத்தனை பேருக்கு விளங்கல்ல? කීදෙනෙකුට තේරුන්නේ නැද්ද? ஆனா பார்க்க அப்படி தெரியலையே. තේරුණා කිව්වට බලනකොට ඒ විදිහට පේන්නේ නැලු. சரி, கர்த்தருடைய வார்த்தை. හරි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லுகிறேன். දැන් ඒක උදාහරණයකට කියන්නම්. என் கையில இருக்கிற இந்த வேதாகம் இருக்கிற பாருங்க, கலர் கலரா இருக்கு. දැන් මේ අපේ අතේ තියෙන අපේ නෙමෙයි, මගේ. පාස්ටර්ගේ අතේ තියෙන බයිබලයේ තියෙනවනේ මේ පාට පාට. Look at this colorful Bible. இந்த புத்தகம் எப்போ அச்சிடப்பட்டிருக்கலாம்? දැන් මේ පොත කොයි කාලෙද අච්චු ගහන්න නැත්තේ? ஒரு போன வருஷமோ அதுக்கு முதல் வருஷமோ தான் அச்சடிச்சிருக்காங்க. ගිය අවුරුද්දේ නැත්නම් ඊට කලින් අවුරුද්දේ වගේ තමයි අච්චු ගහලා තියෙන්නේ. விளங்குதா உங்களுக்கு? அப்போ இந்த புத்தகம், இந்த என் கையில இருக்கிற இந்த புத்தகத்துக்கு எத்தனை வயசு? එතකොට මේ දේවදාසයාගේ අතේ තියෙන පොතට කොච්චරද වයස? ஒரு வயசுன்னு சொல்லுவோமா? අවුරුද්දයි කියලා කිමුද? So the book that I have in my hand, which I bought just last month, maybe this book is 1 year old. Okay, this Bible is 1 year old. இந்த பைபிள் வந்து ஒரு வயசு. දැන් මේ බයිබලය ඇවිල්ලා එක අවුරුද්දයි. இப்போ என்னுடைய கேள்வி, දැන් පාස්ටර් අහන ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා இதுக்குள்ளே இருக்கிற விஷயங்கள் ஒரு வருஷத்துக்கு முந்தி எழுதப்பட்டவையா? දැන් මේක ඇතුලේ තියෙන වචන ඇවිල්ලා අවුරුද්දකට කලින්ද ලිව්වේ? இல்லை, ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களுக்கு முன்னே எழுதப்பட்டது. නෑ අවුරුදු දහස් ගානකට කලින්ම ලිව්වා වචනේ. இந்த வடிவில் ஒரு வருஷத்துக்கு முதல் தான் அச்சடிக்கப்பட்டது. හැබැයි මේ පොත එහෙම නැත්නම් මේකේ තියෙනව මේ අච්චු ගහලා තියෙන්නේ අවුරුද්දකට කලින්. The word of God was written thousands of years ago, but it was printed the way it is now just last year. அதுபோல ඒ වගේ நம்ம எல்லார் கையிலும் இருக்கிற இந்த வேதம் இருக்கிறதே, අපි හැමෝම අතේ මේ බයිබලේ තියෙනවානේ. இது வேண்டுமானால் கிமு 1500 இருந்து எழுதப்பட்டிருக்கலாம். මේක ඇවිල්ලා ක්‍රිස්තු පූර්ව 1500 ඉඳලා ලියලා ඇති. ஆனால் வார்த்தை என்பது உலகம் சிருஷ்டிக்கப்படுவதற்கு முன்னர், தேவதூதர்கள் சிருஷ்டிக்கப்பட முன்னர் ஆதியிலே இருந்து வருகிறது. அது சிருஷ்டிக்கப்படவில்லை. හැබැයි වචනය කියන එක එහෙම නැත්නම් වාක්‍යානෝ කියන එක මේ ලෝකය මවන්න කලින් දේවදූතයෝ මවන්න කලින් සියල්ල මවන්න කලින් දෙවියන් වහන්සේ තුල තිබුණා උදේ ඒක මවන දෙයක් මවපු දෙයක් නෙවෙයි. It is true that the Bible began to be written in BC 1500. But long before that, even before the entire universe and the angels were created, the word existed in a non-written form. எழுதப்படாத வார்த்தை ஆதியிலே இருந்து வருகிறது. ஓகேயா? නොලියන ලද වචනය පටන් ගැන්මේ සිට පැමිණෙනවා. இப்போ இரண்டாவதாக அவர் சொல்லுகிறார், දැන් දෙවනුවට යෝහන් කියනවා நாங்கள் கேட்டதும்.
අප විසින් අසා තිබෙන්නාව. ஆ, which we have heard. இந்த இடத்துல நாங்கள் என்று யாரை சொல்லுகிறார்? මේ ස්ථානය අපි කියලා කවුද කියන්නේ? இந்த இடத்துல நாங்கள் என்று சொல்லுவது யூதர்களை குறிக்கும். මේ ස්ථානය අපි කියලා දක්වන්නේ යුදෙව්වන් පිළිබඳව. Us here in this second statement refers to Jews, the Hebrews, the Israelites. எபிரேயர்கள், யூதர்கள், இஸ்ரவேலர்களை குறிக்கும். හෙබ්‍රேවරු එහෙම නැත්නම් යුදෙව්වරු එහෙම නැත්නම් ඊශ්‍රායලය ගැන. இப்ப யோவான் என்ன சொல்லுகிறார்? දැන් යොහන් මොනවද කියන්නේ? நாங்கள் யூதர்களாய் பிறந்து வளரும் பொழுது අපි යුදෙව් විදියට ඉපදිලා වර්ධනය වෙද්දී நாங்கள் நியாயப்பிரமாணமாகிய வார்த்தையை கேட்டிருக்கிறோம். අපි ව්‍යවස්ථා වන්න වචනය අහලා තියෙනවා. விளங்குதா? யூதர்கள் பைபிளை படிப்பார்களா இல்லையா? යුදෙව් ඇවිල්ලා බයිබලය ඉගෙන ගන්න කට්ටියද නැද්ද? அவர்களுடைய வேதத்துக்கு பெயர் டனாக். ඒගොල්ලොන්ගේ බයිබලයට නම ඇවිල්ලා ටනාක්. அந்த டனாக் தான் நம்முடைய வேதத்திலே பழைய ஏற்பாடு என்று இருக்கிறது. ඒ ටනාක් කියන එක තමයි අපේ බයිබලයට ඇවිල්ලා පරණ ගිවිසුම කියලා කියන්නේ. The Jewish Bible is called the Tanakh, and the Tanakh is our Old Testament. Now what does John say here? He is saying that we as Jews have heard the word, the Tanakh. நாங்கள் யூதர்கள் என்ற முறையில் අපි යුදෙව්වෝ කියන ඒ තැන ඉඳලා நாங்கள் வார்த்தையை கேட்டிருக்கிறோம். අපි වචනය අහලා තිබෙනවා. அன்பானவர்களை நன்றாய் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். ප්‍රමාන්තින හොඳට අවධානය දෙන්න. ஆதி முதல் இருந்த வார்த்தை, පටන් ගැන්මේ තිබුණා වූ වචනය, அந்த வார்த்தையின் ஒரு பகுதி, ඒ වචනේ එක කොටසක්, அதாவது நமக்கு பழைய ஏற்பாடு என்று சொல்லும் பகுதி, ඒ කියන්නේ අපිට පරණ ගිවිසුම කියනවා ඒ කොටස யூதர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. යුදෙව්වන්ට දෙනු ලැබුවා. அவர்கள் அதை படித்தார்கள், அதை அவர்கள் கேட்டார்கள். ඒක ඒගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තා, ඒක ඒගොල්ලෝ ඇසුවා. One part of the word that has existed from the pre-existent era, the Old Testament was given to the Jews. One part of that word was given to the Jews and they heard it, and that's what John is saying here. அப்ப யோவான் முதலாவது என்ன சொல்லுகிறார்? එතකොට යොහන් පළමුවට මොනවද කියන්නේ? வார்த்தை அங்கே இருந்தது, වචනේ අරහේ තිබුණා. அதில் ஒரு பகுதி எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது, ඒකේ එක කොටසක් අපිට දෙනු ලැබුවා. அதை நாங்கள் கேட்டோம். ඒක අපි ඇහුවා. So the word existed there, and one part of that word was given to us and we heard it. Okay? அதான் இரண்டாவது. ඒක තමයි දෙක. அப்ப அந்த நாங்கள் கேட்டது என்பது எதை குறிக்குமாம்? එතකොට අප විසින් අසා තිබෙන්නා වූ කියන්නේ මොකද්ද දක්වන්නේ? பழைய ஏற்பாட்டை குறிக்கும். පරණ ගිවිසුම දක්වනවා. That which was heard by us refers only to the Old Testament. Okay? சரி, மூன்றாவதுக்கு வருவோம். එතකොට තුන්වෙනි කාරණාවට එමු දැන්. நாங்கள் எங்கள் கண்களினாலே கண்டது, අපේ ඇස් වලින් දැක තිබෙන්නා වූ, which we have seen with our eyes. which we have seen with our eyes. என்ன நடந்தது? මොකද්ද සිද්ධ වුනේ? ஒரு நாள் එක දවසක් நானும் எனது சகோதரனும், யாக்கோபு, யோவான் சொல்ற மாதிரி சொல்றேன் நான் உங்களுக்கு. දැන් යොහන් කියන විදිහට පාස්ටර් කියලා පෙන්නයි අපිට. யோவானுடைய அப்பா பெயர் என்ன யாருக்கு தெரியும்? යොහන්ගේ තාත්තා නම මොකද්ද? Who knows the name of the father of John? செபதேயு, செபதி. සෙබදිව්. செபதேயுவின் குமாரனாகிய யோவானுக்கு ஒரு சகோதரர் இருந்தார். அந்த சகோதரருடைய பெயர் என்ன? සෙබදියාගේ පුත්‍ර වන යොහන්ට එක සහෝදරයෙක් හිටියා. யாக்கோபு. Wonderful. යාකෝබ්. Okay, the brother of John was James. Okay, right. ஒரு நாள் நானும் என் சகோதரன் யாக்கோபும் கலிலேயா கடலோரத்திலே மீன் வலைகளை சுத்திகரித்துக் கொண்டிருந்த பொழுது, එක දවසක් මමයි මගේ සහෝදරයයි ගලීල මුහුදේ මේ මාළු අල්ලගෙන මාළු දැල්ල මේ සුද්ධ කරගෙන ඉද්දී ஒருவர் வந்தார். එක්කෙනෙක් ආවා. அவரை கண்டோம். එයාව දැක්කා. அவர் யார்? එයා කවුද? அவர் தான் இயேசு. එයා තමයි යේසුස් වහන්සේ. அவரை கண்ட பொழுது ஆரம்பத்தில் அடையாளம் காணவில்லை. එයාව දකිද්දී ඒ වෙලාවේ අපි කිසිම සලකුණක් ඒ කියන්නේ ලක්ෂණයක් දැක්කේ නැහැ. ஆனால் போக போகத்தான் எங்களுக்கு தெரிந்தது, හැබැයි ටික දවසක් යන්න යන්න තමයි අපිට තේරුනේ இவர் தான் வார்த்தையானவர் என்று. මෙයා තමා වාක්‍යානෝ කියන එක. அப்போ வார்த்தையானவரை நாங்கள் එතකොට மனித உருவில் கண்டோம். එතකොට අපි ඇවිල්ලා වාක්‍යානෝ කියන කෙනා මනුෂ්‍ය ස්වරූපයෙන් දැක්කා. So what is John implying there? Well, one day my brother James and I were cleaning the nets by the
Sea of Galilee. And then we saw this man walk towards us. And later on we realized he was the Word. He is the Word. So we have seen him. இப்போ விளங்குதா என்ன சொல்றாருன்ட்டு? දැන් තේරෙනවද මොනවද කියන්නේ කියලා? வார்த்தையை நாங்கள் கண்டோம். වාක්‍යano අපි දැක්කා. எந்த வடிவில்? මොන විදිහටද? இயேசு என்ற மனிதனுடைய வடிவில். යේසුස් කියන්නේ මනුෂ්‍යයාගේ ස්වරූපයෙන්. So John is saying we saw the Word in what form? In the form of a man Jesus. அப்ப அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? ඒතකොට එයා මොනවද කියන්නේ? ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது. පටන් ගැන්මේ වාක්‍යano සිටියා. அந்த வடிவு என்ன வடிவம் என்று தெரியுமா? ඒක කොයි ආකාරද කියලා අපි දන්නවද? தெரியாது. දන්නේ නැහැ. So in the beginning the Word existed in what form? We don't know in what form because we never saw. அது எந்த வடிவத்தில் இருந்தது என்று எங்களுக்கு தெரியாது, நாங்கள் காணவில்லை. වචනේ කොයි ස්වරූපෙන් තියෙනවද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. මොකද අපි දැකලා නැහැ. ஆனால் அந்த வார்த்தையின் ஒரு பகுதி பழைய ஏற்பாடாய் வந்தது. හැබැයි ඒ වචනේ එක කොටසක් පරණ කිසුම් විදියට ආවා. காதால் கேட்டோம். ඒක අපි දෙකන් වලින් ඇසුවා. A part of that word became the Old Testament, the Tanakh, and we heard. அடுத்த ஒரு பகுதி வார்த்தை மனித உருவில் வந்தது, நாங்கள் கண்டோம். ඒ වචනේ අනිත් කොටස අපි මිනිස්සෙක් විදිහට දැක්කා. The other part of that word came as a man and we saw. Okay? நல்லா கவனிங்க. හොඳට අවධානය දෙන්න. முதல்ல இருந்துச்சு, පටන් ගැන්මේ තිබුණා. காணவும் இல்லை, கேட்கவும் இல்லை, දැක්කෙත් නැහැ, ඇහුවෙත් නැහැ. தெரியாது. දන්නේ නැහැ. So the word existed, we never saw, we never heard, so we don't know. ஆனால் அது பழைய ஏற்பாடாய் வந்த பொழுது හැබැයි ඒක පරණ කිසුම් විදිහට ආවට පස්සේ கேட்டோம். ඇසුවා. When that word became the Old Testament, we heard. அதற்கு பிறகு அந்த வார்த்தை மனித உருவில் வந்தது, ඊට පස්සේ වචනේ මනුෂ්‍ය ස්වරූපෙන් ආවා. கண்டோம். දැක්කා. Then the word came as a man and we saw. மூணாவது படி. ஓகே, நிகழ்காலத்தை சொல்றார். அடுத்தது சொல்றார், ඊළඟට කියනවා நாங்கள் நோக்கி பார்த்ததும். අප විසින් බැලුවා වූ. Wow. which we have looked upon. We have looked upon. இப்ப பாருங்க, நான் அடிக்கடி இதை சொல்லி காட்டுவேன். දේවදාසයා මේ බොහෝ වෙලාවට මේක කියලා පෙන්නනවා. சரி, இப்ப எல்லாரும் என்ன மூஞ்ச பாருங்க. දැන් සියලු දෙනාම පාස්ටර් මූණ දිහා බලන්න. என்ன மூஞ்ச தான் பார்க்கணும், පාස්ටර් මූණ තමයි බලන්න. கையை பார்க்க கூடாது. අධ්‍යා බලන්න එපා. ஓகே, now look at my face, don't look at my hand. Okay, சரி, இப்ப எல்லாரும் என்ன மூஞ்ச பார்க்கும்போது දැන් හැමෝම පාස්ටර් මූණ දිහා බලද්දී நான் கை ஆட்டுறது தெரியுதா இல்லையா? පාස්ටර් අත හොල්ලන එක පේනවද නැද්ද? When you look at my face, do you not see me waving? You see. அப்ப நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள்? ඒතර ඔයාලා මොනවද කරලා තියෙන්නේ? கையை காணுகிறீர்கள், අත පේනවා, அத දකින්නවා, முகத்தை பார்க்கிறீர்கள். මූණ දිහා බලනවා. You are looking at my face but you see my hand. இதுதான் பார்ப்பதற்கும் காண்பதற்கும் இடையில் இருக்கிற வித்தியாசம். මේක තමයි දැක්මයි බැල්මයි අතර තිබෙන වෙනස. This is the difference between seeing and looking. யோவான் என்ன சொல்லுகிறார்? යෝහන් මොනවද කියන්නේ? வார்த்தையை இயேசுவில் கண்டோம். වචනයෙන් යේසුස් වහන්සේව දැක්කා. වචනය යේසුස් වහන්සේ තුල දැක්කා. හරිද? We saw the word in Jesus. என்ன நடந்தது? මොකද සිදු වුනේ? இயேசு எங்களை சீஷர்களாக்கினார். යේසුස් වහන්සේ අපිව ගෝලයෝ කරගත්තා. தன்னோடு வைத்துக் கொண்டார். උන්වහන්සේ සමග තබා தன்னோடு ගත්තා. கூட்டிக் கொண்டு திரிந்தார். උන්වහන්සේත් එක්ක එහෙම අපිව තියාගෙන ඇවිද්දා. கற்றுக் கொடுத்தார். ඉගෙනුවා. கண்ட வார்த்தையை பார்க்க செய்தார். ඒ දැක්කව වචනේ බලන්ට සැලැස්සුවා. விளங்குதா? இப்போ நீங்க இந்த மூஞ்ச பார்த்துக்கிட்டு இருங்க. දැන් ඔබ දේවදාසයා මූණ දිහා බලන් ඉන්න. கை ஆட்டுறது தெரியுது. අත හොල්ලන එක පේනවා. இப்ப கைய பாருங்க. දැන් අත දිහා බලන්න. இப்ப கை நல்லா தெளிவா தெரியும். ஆமாவா இல்லையா? දැන් අත හොඳට පැහැදිලිව පේනවා. காணும் போது தெரியும். පෙනෙද්දි දකිද්දි පේනවා. දකිද්දි පේනවා. ஆனால் பார்க்கும் போது நன்றாய் தெரியும். හැබැයි බලද්දි හොඳට පේනවා. හොඳට யோவான் තේරෙනවා. சொல்லுகிறார், யோவான் කියනවා இயேசுவில் வார்த்தையை கண்டோம், යේසුස් වහන්සේ කියන වචනේ දැක්කා. ஆனால் அவருடைய சீஷர்களாய் ஆன பொழுது வார்த்தையை பார்க்க
நோக்கி பார்க்க எங்களுக்கு கிடைத்தது. හැබැයි උන්වහන්සේගේ ගෝලය වුණාට පස්සේ අපිට බලන්ට ඒ වචනය දිහා හරියාකාරව බලන්ට අවස්ථාව ලැබුණා. So John is saying we saw Jesus, the word in Jesus, but then we became his disciples and we looked. பார்க்கும்போது இன்னும் தெரியுமா தெரியாதா? බලද්දි ඊට වඩා පැහැදිලි වෙනවද නැද්ද? You'll be able to understand more if you looked. அப்ப அஞ்சாவது என்ன தெரியுமா சொல்றார்? ඒතර පස්සේ නෝ මොකක්ද දන්නවද කියන්නේ? கைகளினால் தொட்டோம். අපේ අත් වලින් ඇල්ලුවා වූ. And our hands have handled. Beautiful. In English it's beautiful. We have handled. எங்கள் கைகளினாலே வார்த்தையை தொட்டோம் என்றால் என்ன தெரியுமா அர்த்தம்? අපේ අත් වලින් වචනය ඇල්ලුවා කියන එකේ මොකක්ද දන්නවද තේරුම? அதை பிரயோகப்படுத்திக் கொண்டோம், பிரயோஜனப்படுத்திக் கொண்டோம். ඒක ප්‍රායෝගික වුණා එහෙම නැත්නම් අපි ප්‍රයෝජනයට ගත්ත කියන එක. Handled. What does handled mean? We appropriated it. We used it. இப்ப பாருங்க, சோத்தை ஏன் கையால தொடுறீங்க? දැන් බලන්න බත් කනකොට ඇයි අත දාන්නේ බත් එක ඇතුළට? இப்ப நம்ம சர்வீஸ் முடிஞ்ச பிறகு போய் சாப்பிடுவோம் தானே? දැන් සර්විස් එකේ උන ගමන් අපි ගිහලා කනවනේ. அப்ப சோத்தை என்ன செய்ய போறீங்க நீங்க? ඒතර බත් මොනවද කරන්නේ ඔබ? கையால தொடுவீங்க. අතින් අල්ලනවා. கிளியரா மாத்திரம் கரண்டியால தொடும். சகோதரி கிளியரா அது விசேஷ ஒரு ஆள் அது. வெளிநாட்டுக்காரர். விளங்குதா? எல்லாம் சோத்தை கையால எதுக்கு தொடுவீங்க? සේරම බත් මොකෙන්ද අල්ලන්නේ? தொட்டு பார்த்துட்டு விடுறதுக்கா? අල්ලලා නිකන් අතල්ලා දාන්නද? Right after the service you will go and touch the rice. Are you going to touch rice just to have a good feel about it? சோறு இப்படி தான் இருக்கும் இல்லையா? தொட்டு பார்க்கறதுக்கா போறீங்க? බත් මේව දාදින්නේද කියලා නිකන් අල්ලා බලන්නද? ஆக்கலாம். போனோன்னே குடுக்கறதே ஏதாவது ஒரு நெத்திலி 2-3 நெத்திலி இருக்கும். ගිහලා බලන්න පුළුවන් මේ හාල් මැස් දෙන්නේ 3 දෙනෙක් තියෙයි. கொஞ்சம் சுடு தண்ணி மாதிரி இருக்கும் சொதி. හොද්ද නිකන් උණු වතුර වගේ තියෙයි. அத போட்டு பெனஞ்சு දුක්කන මුළුංගறதுக்கு தானே. ඒක එහෙම්මම අල්ලලා බුක් කියලා එහෙම්ම ගිලින්නනේ. So you touch the food to consume it, right? நீங்க தொடுறது எதுக்கு தொடுறீங்க எதையாவது? එතකොට මොනවටද අපි යම් දෙයක් ස්පර්ශ කරන්නේ? உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்கிறதுக்கு தானே தொடுறீங்க. ඒක ඔබට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න තමයි ස්පර්ශ කරන්නේ. ஆமாவா இல்லையா? ඇත්තද නැද්ද? நீங்க ஒரு ஆளை தொட்டா கூட அப்படி தொடுறதன் மூலம் உங்களுக்கு ஒரு பிரயோஜனம் கிடைக்கிறதுக்கு தானே தொடுறீங்க. දැන් ඔබ යම් කෙනෙක් ස්පර්ශ කරත් ඔබට මොකක් හරි ප්‍රයෝජනයක් ලැබෙන පිණිසනේ ස්පර්ශ කරන්නේ. இல்லையா? ஆமாவா இல்லையா? හවුද? எதையா ஒரு உடுப்பை தொடுறீங்க எதுக்கு தொடுறீங்க? දැන් එක ඇඳුමක් ස්පර්ශ කරන මොකටද ස්පර්ශ කරන්නේ? அது உங்களுக்கு வாங்கிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துறதுக்கு தானே தொடுறீங்க. ඒක ඔබ අරගන්න එහෙම නැත්නම් ඔබේ පාවිච්චිට ගන්නනේ අපි ඒක ස්පර්ශ சொல்லி කරන්නේ. வாங்க கடைக்கு போயிட்டு எல்லாம் இப்படி நடந்து இப்படி போயிட்டு அது இந்த இது இப்படி வாங்குறீங்க. දැන් අපි කොහේ හරි කඩේකට ගිහලා මේ ඇවිදලා බලලා අරක මේක කියලා එහෙමද ඇඳුම් තෝරන්නේ. அந்த துணியை எடுத்து அதை தொட்டு அதை விரிச்சு அதை போட்டு தொடுறது எதுக்கு? දැන් ඇඳුමක් අරගෙන ඒක දිග ඇරලා බලලා ඒක ඇඟට තියලෙලා මෙහෙමද කියලා එහෙම තමයි අපි ඇඳුමක් ගන්නෙ. விளங்குதா? தொடுவது எதற்கு? ඇයි ඒ දේ ස්පර්ශ කරන්න යම් දෙයක්? நமக்கு அதை பிரயோகப்படுத்திக் கொள்ள. අපිට ඒක ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගන්න. Why do we touch the clothes? To wear them. Why do we touch the food? To eat them. Why do we touch anything? To make it beneficial to us. John is saying we have started to touch the word. In other words, we have started to consume the word, to appropriate the word. யோவான் என்ன சொல்றார்? ஐந்தாவதாக ඊවන් පස්සේ නෝ මොකද්ද කියන්නේ? நாங்கள் வார்த்தையை தொடுகிறோம். අපි වචනය අල්ලනවා ස්පර්ශ அதாவது කරනවා. வார்த்தையை எங்களுக்குள்ளே பிரயோகப்படுத்திக் கொள்கிறோம். ඒ කියන්නේ වචනය අපි තුල ප්‍රායෝගික කරගන්නවා. வார்த்தையை நமக்கு ஒவ்விக் கொள்கிறோம். වචනය අපි තුලට ලබා ඇතුල් කරගන්නවා. விளங்குதா உங்களுக்கு? තේරෙනවද ඔබට? அது தொடர்ந்து எதிர்காலம் வரை போகிறது. ඒක දිගටම නොකඩවා අනාගතය දක්වා යනවා. பாருங்க, வார்த்தையை குறித்து என்ன அழகாக அவர் சொல்லுகிறார். බණ්ඩ කොච්චර ලස්සනට වචනය ගැන එතුමා විස්තර කරනවාද You කියලා. see how beautifully he portrays the word of God. வார்த்தை என்பது වචනය කියන්නේ ஆதியிலேயே இருக்கிறதப்பா. එක පටන් ගැන්මේම තිබ්බප්පා. அந்த ஆரம்பத்தில் ஆதியிலேயே தேவனோடு இருந்த வார்த்தை தான் இயேசு.
ඒ පටන් ගැන්මේ දෙවියන් වහන්සේත් එක්කම හිටපු වචනේ තමයි යේසුස් அது වහන්සේ. மகிமையான ஒரு வார்த்தை. அது எப்படி இருந்தது என்று எங்களுக்கெல்லாம் தெரியாது என்கிறார். ඒ මහිමාන්විත වචනේ කොහොමද තිබ්බද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. So number one, he says the word has existed with God before anything existed, and we don't know how it existed. இரண்டாவதாக அந்த வார்த்தை எங்களுக்கு கேட்கக்கூடிய பழைய ஏற்பாடாக கிடைத்தது என்கிறார். දෙවනෝට කියනවා ඒ වචනය ඇවිල්ලා අපිට පරණ ගිවිසුම් විදිහට අහන්න ලැබුණා කියලා. Secondly, he says that inexplicable, unfathomable word became the Tanakh, and we started hearing it. மூன்றாவதாக அவர் சொல்லுகிறார், තුන්වෙනි එයා කියනවා வார்த்தையை கண்டோம். වචනය දැක්කා. எப்படி? அந்த කොහොමද? வார்த்தை மாம்சமாய் வந்தது. ඒ වචනය මාංශයක් විදිහට එහෙම නැත්නම් මාංශවත් වුණා. Number 3, he says we saw the word. Why? Because the word became flesh, and that's Jesus. மாம்சமாய் வந்த வார்த்தை தான் இயேசு. ඒ මාංශවත් වෙලා එහෙම නැත්නම් ශරීර ප්‍රකාරව දැක්කා වූ වචනය තමයි යේසුස්. இயேசுவை கண்டோம். යේසුස් වහන්සේව දැක්කා. அடுத்தது என்ன நடந்தது? ඊළඟට මොනවද සිද්ධ වුනේ? இயேசு எங்களை சீஷராக்கினபடினால் வார்த்தையை இன்னும் பார்க்க கூடியதா இருந்தது. යේසුස් වහන්සේ අපේ ගෝලයෝ කරගත් නිසා වචනය තවත් අපිට බලන්න අවස්ථාව ලැබුණා. When Jesus made us his disciples, we were able to look into the word. ஐந்தாவதாக சொல்லுகிறார், පස්වෙනි කාරණා විදිහට කියනවා நாங்கள் கண்டு கேட்டு பார்த்த இந்த வார்த்தையை தொட்டோம், பிரயோகப்படுத்திக் கொண்டோம். අපි ඒ දැකලා ඇසුවා ওই වචනේ අපිට ස්පර්ශ කරන්න අවස්ථාව හම්බුණා. අපි ඒක ප්‍රායෝගික කරගත්තා. එහෙම නැත්නම් අපිට ඒක ප්‍රයෝජනයක් වුණා කියලා. Fifthly, John says we appropriated the word which we saw and which we looked. Okay? சரி, இப்போ ஆண்டவர் நமக்கு என்ன சொல்லுகிறார்? දෙවියන් වහන්සේ අපිට මොනවද කියන්නේ? எனக்கு தெரியும், கொஞ்சம் ரொம்ப இறையியல் ரீதியான ஆழமான விஷயங்கள் சொன்னதுனால சில பேருக்கு சில விஷயம் புரிஞ்சிருக்காது. දැන් දේව ධර්මානුකූල බොහෝ කාරණා කියපු නිසා සමහරුන්ට සමහර දේවල් තේරුන්නේ නැහැ කියලා දන්නවා. There was some deep theological stuff that I mentioned, so maybe some people did not really understand it. ஆனால் நான் இதை உங்களுக்கு இதன் மூலம் இந்த 1 யோவான் 1:1 ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார் என்று பார்ப்போம். හැබැයි මේ 1 යොහන් 1:1 ඉඳලා දෙවියන් වහන්සේ අපිට මොනවද කියන්නේ කියලා බලමු. Let's try to contextualize what God is saying to us through 1 John 1:1. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், දෙවියන් වහන්සේ කියනවා நீங்கள் எல்லாரும் கிறிஸ்தவர்களாய் வந்திருக்கிறீர்கள் அல்லவா? ඔබ සියලු දෙනාම කිතුරන් විදිහට ඇවිල්ලා ඉන්නවනේ. நாம் எல்லாரும் வேதத்தின் மனுஷர்கள், வேதக்காரர்கள். අපි වචනේ මිනිස්සු එහෙම නැත්නම් බයිබලයේ මිනිස්සු කියලා කියනවා. God is saying that we are Christians and therefore we are the people of the book. We are the people of the Bible. Okay? ஹலோ, எல்லாருக்கும் விளங்குதா? நாம யாரு? එතකොට අපි කවුද? வேதத்தின் மக்கள். බයිබලයේ මිනිස්සු. அப்ப கிறிஸ்தவனுக்கு எது முக்கியம்? එතකොට කිතුරන්ට මොකද්ද වැදගත්? வேதம். බයිබලය. What is important to a Christian? The word. வசனத்துக்கு பிறகு தான் அற்புத அடையாளங்கள். ඒ වචනයට පස්සේ තමා හාස්කම් සහ පුදුම දේවල්. வசனத்துக்கு அப்புறம் தான் சுகம் எல்லாம். ඒ වචනයට පස්සේ තමා සුවය. வசனத்துக்கு அப்புறம் தான் ஆசீர்வாதம். වචනයට පස්සේ තමා ආශිර්වාදය. முதலாவது கிறிஸ்தவனுக்கு எது தேவை? එතකොට පළමු කොට කිතුනකට මොකක්ද අවශ්‍ය? வசனம். වචනය. The priority of a Christian is the word. Miracles, healings, every blessing comes after the word. Okay? Word is the top priority. வசனம் தான் நமக்கு முக்கியம். இப்போ இதை பற்றி ஆண்டவர் உங்களுக்கு சொல்லுகிறார். එතකොට වචනය තමා අපිට ඉතා වැදගත්. එතකොට මේ ගැන දෙවියන් වහන්සේ මොනවද අපිට කියන්නේ? இந்த வார்த்தை මේ වචනය உலகம் படைக்கப்படுவதற்கு முன்னேயே இருந்த வார்த்தை. ලෝකයේ මවන්ට ප්‍රථමයෙන් තිබුණා වූ වචනය. This word has existed before anything was created. அப்போ யாராவது உங்களுக்கு வந்து சொன்னாங்கன்னா, එතකොට කවුරු ආවිල්ලා ඔබට කිව්වනම් இந்த ரிக் யசுர் சாம அதர்வ வேதங்கள் எல்லாம் இதுக்கு இதை விட பழசு. එතකොට ශ්‍රික් යජුරු සාම අතරවන් මීට වඩා පරණයි. මරුනේ අන්‍ය භාෂාවක් කතා කරේ. රික් සාම යජුරු අතරවන්. ඔයානේ ඉන්දුයිසම් උගන්වන්නේ. ඒක හරියට කියන්න දන්නේ නැද්ද? රික් සාම යශුර්. යශුර් ரிக் யசுர் சாம அதர்வ. இவர் தான் ஹிந்துயிசம் டீச்சர். இவரே ஒலம்புறாரு. සිංහල කියව දිනවද? சிங்கள Hindu agama, Sinhala agama. Kavaniga. So if somebody says to you that there have been some religious books that have been written before the Bible, யாராவது உங்களுக்கு சொன்னாங்கன்னா இந்த வேதம் எழுதப்படுறதுக்கு முந்தி எழுதப்பட்ட வேதங்கள் எல்லாம் இருக்குதே அப்படின்னாங்கன்னா, දැන් කවුරු ඔබට කිව්වොත් ඕක ලියන්න කලින් ලියපු පොත් අනම්මනම් තියෙනවනේ කියලා.
நாங்க என்ன சொல்ல போறோம்? අප මොනවද කියන්න ඕනේ? உங்க புத்தகங்கள் எல்லாம் எழுதப்படுறதுக்கு முந்தில இருந்தே நம்ம பைபிள் இருக்கே. ඔයාලගේ පොත ලියන්න කලින් අපේ බයිබලේ තිබුණනේ. எப்ப எழுதப்பட்டுச்சு? කොහමද ලියලා තිබ්බේ? எழுதப்பட்டது நேத்து முந்த நாளா இருக்கலாம். ලිව්වේ මේ ඊයේ පෙරේද තමා. இந்த உலகமே படைக்கப்பட முன்பு இது இருக்கிறதே. හැබැයි ලෝකය මවන්න ප්‍රථමයෙන් මේක තිබුණනේ. அப்படின்னா உண்மையாக இந்த வசனம் எப்ப இருந்து இருக்கிறது? එතකොට ඇත්තටම මේ වචනේ කවද ඉඳන් දෙන්නේ? கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்து முன் தோன்றியது இது. வழங்குதா? கேண்டு சொல்லுவாங்க, தமிழ் மொழியை பற்றி சொல்லுவாங்க. தேமலக என்ன கேனா, கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்து முன் தோன்றிய மூத்த தமிழ்வாங்க. ஆனால் இது எல்லாம் உருவாக்குறதுக்கு முன்னே தேவனுடைய வார்த்தை உருவாகிவிட்டது. உருவாகல, அது இருக்குது. ඒක සියල්ල ආරම්භ ප්‍රථමයෙන් මේක තිබුණා. யாரும் உங்களை ஏமாற்ற விட வேண்டாம். කවුරුත් ඔබ රවට්ටන්න ඉඩ හරින්න එපා. உலகம் சிருஷ்டிக்கப்பட முன்பு, தேவ தூதர்கள் சிருஷ்டிக்கப்பட முன்பு வார்த்தை இருக்கிறது. ලෝකේ මාන් ප්‍රථමයෙන් දේවදූතයන් මාන් ප්‍රථමයෙන් වචනය වාක්‍යano තිබුණා. எழுதப்பட்டது உலகம் படைக்கப்பட்ட பின்பு, அது வேற. ලියන ලද්දේ ලෝකෙ මැව්වට පස්සේ ඒක වෙනම කතාවක්. ஆனால் முன்பிருந்தே தேவனிடத்தில் இருந்திருக்கிறது இந்த வேதம். சரியா? හැබැයි පටන් ගැනීම සිට දෙවියන් වහන්සේ සමග තිබුණා වූ දේ තමයි The වචනය. word of God has been with God before anything was created. அது இரண்டாவது படியாக யூதர்களுக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டது. ඒක දෙවනි කාරණා විදිහට යුදෙව්වන්ට එළිදරව් වුණා. That eternal word was revealed to the Jews. அடுத்தது வார்த்தை மாம்சமாகி இயேசுவாய் வந்தது. ඊළඟට වචනේ ශරීර ප්‍රකාරව ලෝකෙට ආවා. Then the word became flesh in the form of Jesus to this world. அடுத்தது இயேசுவின் மூலம் இந்த வார்த்தையை பார்க்கின்ற கிருபை நமக்கெல்லாம் கிடைத்தது. ඊළඟට යේසුස් වහන්සේ කන්නකොට මේ වචනය දකින්න බලන්න අවස්ථාව ලැබුණා. இன்றைக்கு அந்த வார்த்தை பார்க்கக்கூடியதா இருக்கிறதா இல்லையா? අද දවසේ වෙද්දී වචනය අපිට දකින්න පුළුවන් බලන්න පුළුවන් විදියට තියනවද නැද්ද? Then by Jesus this word was made possible to be looked at, looked upon. Now we can look at the Bible. கடைசியாக இந்த வசனத்தை நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு தொட்டு கொள்ள வேண்டும், பிரயோகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். දැන් අවසාන වශයෙන් මේ වචනය අපේ ජීවිතේට අපි අදාළ කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ප්‍රායෝගික කරගන්න ඕනේ ප්‍රයෝජන ලබන පිණිස. Finally we got to appropriate this word, we got to touch the word, we got to make this word applicable in our lives. நான் பேசின இந்த செய்தி எத்தனை பேருக்கு விளங்கியதோ எனக்கு தெரியாது. දේවදාසයා කතා කරව මේ දේශනාව කී දෙනෙකුට තේරුණාද කියලා දන්නේ නැහැ. ஆனால் வேதத்தின் மகத்துவத்தை பார்த்தோம். හැබැයි ඒ වචනය තුල එහෙම නැත්නම් බයිබලයේ තිබෙනා වූ මහිමාන්විතය අපි බැලුවා. I don't know how many of you all understood this message, but this message is all about the word of God, which is a deep blessing to us. நமக்கு ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம். මේක අපිට විශාල වූ ආශිර්වාදයක්. வருகிற ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் அடுத்த வசனத்திலிருந்து உங்களுக்கு பேச போகிறேன். now ඉරු දින ඊළඟ වචනේ ඉඳලා ඔබට කතා කරන්න යනවා. சரி, நேரடியாக எங்களோடு பார்த்தவர்களுக்கு நன்றி. සජීව අපිත් සමග එකතු වුණා ඔබ සියලු දෙනාට ස්තුතියි. கர்த்தர் தாமே அவருடைய வார்த்தையால் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. දෙවියන් වහන්සේ වන්නා වූ වාක්‍යානෝ ඔබට ආශිර්වාද කරනසේ. May God bless you who joined us through our live program. Bye bye. நாங்கள் யாரும் எழுந்திருப்போம். සියලු දෙනාම නැගී සිටිමු.